Eselamun ti alejkum, brate, i dobro ti večer, sestro. Milosna, samilosna sestro. I sve sestre širom svijeta. A tako i braća. Da Bog da vam, Allah dragi, primazivao vas medovima svakog dana. Doista, odista. Ja sam danas, pošto ja vidim narod kuka, 20 godina narod kuka, niko ne zove sa biroa, a i mene nikad niko nije nazvu. Ja sam, bogam konto, još dan, dva, praviti ovaj ovdje biro. Birov. Što ne mora niđe niko hodat, nego ima, brate, fino ovdje piše ko šta treba, jeboga, ti piše, jel ispravan, nije ispravan, jel šta trošio, ovdje nije trošio. Dol se, brate, prijaviš fino, imaju ostali isto šta traže. Biro sebi otvorimo, imamo šta radit. Pa nećemo mi ležat ovdje 30 godina glumit sile i vlast. Hajdi marš ovdje, lepalam više. Mi zatvara ljudi izlaze, vraćaju se na premijera. Šta misliš, tako ćeš me moći ubiti? Neš moći ni tako, džaba ga čekaš iz zatvora. Zato što on nije nikad ni bio za on i nije za zatvora, iako je lopov. Toliko je nesposoban, sad zamisli, sam sebe. Rekao, hajde da nam otvorim biro, jebi ga. M je 5 slova u domeni po svim pravilima, M je stranjsko, M radi Works, M sve, M Onyx isto ima firma. Kad se hoće zatuzlu, ali ne odiš zatuzlu skroz, nego kod Puračića onda posle Puračića na semafor skreniš desno i onda ima M Onyx odmah s lijeva. Ne znam, eto jeste bil kad. Ja sam bogam kontu to nastavit. Zato što nije to jedino, imam ja nastavit Boga od dragog oca, sine. To ti misliš da je jebeno. To nije za spomena. Apsolutno. Ni sad, ni kao takvo. Zato što to treba biti jedno od 1000 do 5. Znači, sve fino. Sve šta postoji u svijetu mora postojati ovdje oko weba. I kad im na kraju dođem i kajem da je 95% toga jedan čovjek napravio, sam da im vidim face. E sad plavi jedno vrijeme po kafanama pjevo, ne znam da li sad u diskoteke prešao. Ja sam danas tijekom svojih odmaranja, znate kako su ono developer odmara, malo developa pa ode u halu, uzme laptop pa tam sere i developa i dalje, ali eto sere. Ono malo odmara. Pa se opet vrati s odmora pa nastavi developat. Ja sam malo ulazio na jab. I sad, evo vam Vista simulator moga dana. Kako je izgledao i kako sam ja uopšte donio odluku. Pa ti reci, jel ja tebe mogu ovoliko dugo dana, upo dana, na najfriškije i smislit i ispričati i ne sjebat se niđe i da to bude neotkrivivo. Evo, gledaj sad, donosim ti čovječe očima, nema tošinem flašom. Slušaj sad, vidi. Ja danas kad sam ušao na Jatjab prvi puta, a imam ovdje folder, mogu se u bookmark baru praviti folder, ne znam jeste znali. Ovdje folder i sad, nemojte gledati ovaj prvi link, nebitan je on, nego ovaj zadnji, ovo isto gor i predzadnji. Ovo gor je od prije što sam ja, neka prijetnja ima isto zabilježena. Aha, dobro, to nek staji za palicije. Na kojem je kanal Balkan Scena. Nemoj da bi ovo obrisao, jer morat ću vam da odmah reuploadat. Znači, meni je iskočilo, evo ovako ovo. Izudina traži od oca Rešida da urade DNK jer tvrdi da joj Rešid nije otac. I sad ja, kad uđem na Jatjab, da imate potpuni Vista simulator, prvo pročitam naslov, da im šta je. Onda pogledam sličicu, ne znam sad koja je sličica, nebitno, nego pogledam sličicu. Onda pokušam, ali to sve ide u jednoj sekundi, to nema potrebe 15 minuta sjediti. Pokušam spojiti taj naslov i tu sličicu da je imalo smisla i onda pređem na autora ko je to uopšte objavio. Tako ja radim na Jatjabu, ne znam jel treba tako, možda ima neko bolji način, ja sam otvoren za šta hoćeš. E onda to troje pokušam spojiti u jedno da vidim da li na kraju to izgleda kao nešto što bi mene interesovalo. I sad,
Obzirom da je angažovani SDA bot Smile Kovačević pedofil, ubica, ratni zločinac, spominjao DNK i oca moga Plavušana koji nikad žut nije bio, znači za života čovjek, ne do Bog da ga je ko probao prifarbat, ja šta god. Ja ne znam ko je njega uopšte šišao, ne znam, ili tebe smjela Ferida šišat? Mene je šišala 20 godina. Znači prvo to, a drugo, što mi je naumpalo, da nema šanse da je ovo od sad. Jer je čovjek rahmetli, da mu Allah dragi podari 72 sestre. Ne moraju eto biti pravi, mogu polu sestre. Tako da je sljedeće u šta sam ja pogledao, mogu se prisjetiti, pa nije to bilo jučer, je datum. I onda sam vidio da je ovdje piše prije 7 mjeseci. A onda mi je laknulo što to nije od sad, jer onda, ako je od sad, čovjek je ustao, znači iz mrtvih, znači bio je klinički mrtav 4 dana. Nema šanse da je to. Nego od prije 7 je mjeseci vadeo. Međutim, onda mi naumpade otkud zapravo ovom to. Ovog ljeta. Balkan diskoteka. Otkud njemu zapravo to? Pa zato što ljeto nije bilo prije 7 mjeseci. To, ja ne znam, pa taj algoritam te gura cijelo vrijeme ili je sve vrijeme ili je svo vrijeme. Ili je ovo vrijeme, eto, o kojem ti pričam. On te gura na margine postojanja. Međutim, kad te naopačke vrati, brate, vratite kako treba, izbaciti šta treba, da tebi ponaumpada šta treba. Zato treba sabura imati. Pjoj šta je dana pred nama, dobro, ne pred svakim sad. I onda sam ja, a ako treba ne za suda ili za jat, jaba ima Hanifa, svjedok, vi uopšte ne morate vjerovati, ne znam ni ko ste vi uopšte. Ja vidim ovdje 434, to možda 7 ljudi sjedi i gleda mene odnekle. Ovdje mi naštimali da toliko piše da vidiš šta ću. Hajde, marš ovdje, ali nemoj mene pravi budalom, ja već budala bio. I ostao. Tako da sam to sebi ovdje u folder zabilježio, jer nema Boga da pokvarim tu čar. A imam trebam na bosanski, hrvatski i srpski prevodit jedan te isti sajt, jebo vam po Bog mater što treba to na 3 jezika ići, a jedan te isti, prvo to, a sad izvinite što sam vam s ovo ne treba satne, ja to tako sve. Ja sebi zabilježio ovdje, u folder, da odgledam za večeras. A onda, naglim refreshima, mi je iskočilo ovo. Nisu valjda komarci već počeli. Sad zamisli mene! Samo i lažite, tako, sestro, jasna. Samo i lažite, braćo moja. Malo to ne rekao, i ovo je se fajn ujedat za jezik, čoveče. Samo i lažite u čatu, ako ima ko, morate na translate, ako ne znate već arapski, prikopirajte, pa nek privede suru, pa onda ovdje to ima Samir da se razleti, uzet će članstvo, čoveče. Zamisli mene, koji 17 mjeseci, 9 mjeseci, 24 mjeseca, 20 mjeseci napadam porodicu, čovjeka u logoru što je bio, a Krajzla nije prošao, gutavu kurvetinu što je nastradala, valjda nije Serena Williams, ona tenisa, je li tenisa? Ona, Valentina Rossi, nije znala, nije učila gdje je lijevo, gdje je desno kad je učila pušt kurac. Kako se uturi na lijevi obraz, kako na desni. Nego ona sve uturala kako je stigla i gute poiskopa, ne mere tako, ona, pa mi pišamo na to, gdje ćeš tako, kako se stigne, to ima pravac. Hajdi, marš ovdje, nemoj se Žike smijat tako ljudima ugroženim što im niko neće da pomogne. Nemoj, molim te, brate moj, imaj milosti i samilosti, tako reći. Dakle, samo možete zamisliti mene, a ne možete niti to. Kako je meni odista bilo kada sam ugledao psovke, prijetnje i uvrede na YouTube platformi. Ja se na malo toga trzam. Vi to ne znate, ja sam vam snimao humoristične klipove. Ja se na malo toga trzam. Ali ja kad vidim ovako, ja vidim, ja čujem psovke, prijetnje i uvrede. Nema sad samo dovoljno, znači ta 3 pojma. Nema veze kome, od koga.
Meni prva pomisao šta mi sjane pred očima. Da je imao kakav blizu stolica. A po mogućnosti onim željeznim dolo špicama zato što tvrđa je neće se savjeti ono. Da je ufatim za ono pa da je okrenim. I da krenem prema psovkama, prijetnjama i uvredama. Da ih složim po leđima pa makar bjem bio. A makar će znat da sam ga složio, ima da ga boli heft. I sad znam kako je meni bilo kad sam to ugledao, a vaki, hajdi marš ovdje. A onda vidim to izbacio nastavnik. Ja nisam bio u školi 20 godina i ono kad sam bio sve petice suhe, znači to jebi ga ja se sturi davajući broj telefona od škole, ne znam što niko ne... Jel vi nemate impulsa? Dajte vam pošalje, a nije pa kako se šalje kredita da ljudima pošaljem da nazovu, da ne skitaju okolo. A zatim, u ovoj nastavničkoj priči nastavnik pokušava doprijeti do razloga užasno velikoj pojavi psovki i vrijeđanja putem društvenih mreža i platformi. Pa ja mislim da sam thumbnaila za Hamdiju napravio otprilike ko što je Justin Bieber pjesama napisao i otpjevo ovo 6-7 godina dok nije drogu upoznu. Ja mislim da sam thumbnaila ko on pjesama napravio. I sad samo thumbnaila sine. Ja sam sjedio bolan po 3 sata znao sjediti ovdje. Najminije riječ po riječ. Da ne bi igla ostala. Da ne bi. Kojim slučajem? I onda, nakon što ja to tako obavim, ovo ja nisam ni čitao, zato je sad, vidite što je dobra reakcija u pičku lijepe materi. Zato što ne treba, ja to samo, brate, ovdje stisno, ima ovdje zvijezdica, gore u URL baru. I kad nešto hoćeš bookmarkovat, ima ovdje se stisne, viš sad mogu ga unbookmarkovat, evo remove. I sad zvijezdica više nije ljubičasta. Stisneš na zvijezdicu, ona opet postane ljubičasta. I ovdje odabereš gdje hoćeš to da ti metne. Hoćeš gor, hoćeš dol. Ja recimo volim dol. Bookmarks bar. I onda ja kad to stisnem tude, on se pojavi, evo ovdje dol zadnji u bookmarks baru. I onda ga ovako uzmem, prebacim u folder reakcije. I znam, Admire, da se može odmah tam bookmarkovat, nego ja ovako naviku sebi redat gdje mi je šta. Nemoj. Znači ovo ja nisam ni čitao. Međutim, pošto ja ošinu nikad nikog nisam, ja sam jednog čovjeka, dvojicu, dobro. Mislim, ne bi više, dobro, aj kad me ko naljutio možda bi, ali ovako 100% ne bi, znam da 100% ne bi, razumiješ. Pošto ja nikad nikog nisam ošinu, niti je kad ko za života policiju za mene nazvao iz bilo kog ovako razloga. Nego sam ja prvo dobar čovjek. To ne do tjela, dragi, da znaš koliko sam zapravo dobar čovjek. To, Bože, sačuvaj i sakloni. Sad, dobar čovjek, u duši i to. I iz naroda, znao kroz narod hurat prije kad sam s nanom na pjacu išao kroz narod. I otad, kako smo se vraćali s pjace, bi se sve iz naroda morali vraćati. Ja bi ga gužva, čovječe. Došli svi da pokupuju s pjace. I kak sam s pjace iz naroda dobar čovjek došao kući, sjeo za live. Ja ću tebi sad ovdje iz tih svih razloga prvo lajkati, a onda pretplatite se, stisnuti ovdje na ovaj drop down rounded, koliko je ovo, margin, adise, nije adise, i uključiti zvonce. Vidi jebote imaju hashtagovi. Bosna YouTube psovke. Bosna YouTube psovke. Euzubillahi mine šeitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ja mogu misliti samo kako je vama što vi znate ovo šta je bilo, a ja ne znam. A bukvalno po publike sad misli da ja ovo jesam gledao, a stvarno nisam. Ali hajmo početi. Ali nećemo s ovim početi, nego ćemo još vas malo 5 minutica. Zato što hajmo vidjeti prvo ovo, da ima li plavušan, nije plavušan, šta je. Dragi moji gledalci, prijatelji i pratioci, vidite kako može biti dijete. Da čujem sad ja što nisam čuo mjesecima. Šta je to bilo prije 7 mjeseci? Naopako i loše. Ne do Bog da nemam gdje pusti da čujem. Pa halo Bog bi nastao. Halo, dragi moj.
Uzo bi paklo kaseta, išao po selu. Fato ko ima snimljeno da mi prisnimi. Se ponašati prema svome rođenome ocu. Kao što je ova iz Udina, Ramulj, najmlađa ćerka od Rešida. I ona mu ćerka isto što je gore u Konjevićima, gore iza Nemile. Kako se njih dvije urotile protiv Hibe i Rešida. I još jedan sin. To, šta god bilo, to kad je išlo, pitaj Boga na kojem smo mi stepenu bili, o čemu smo tačno pričali. To ne do Bog da mi sad, meni sad da ko pusti iz onih 10 kompilacija, bilo koji dio, ja bi rekao uopšte to nisam ja, to je AI. To je AI, brate, hajde marš. Vidite koliko je ova kinder krmača zlobna prema svojim roditeljima, šta ćete onda da kažete kakva je prema drugome? Da ona traži DNK analizu, da njezin otac uradi DNK analizu, jer kaže da nije njegova. Pa poslušajte, dragi moji pratioci i prijatelji, pratioci i svi ostali. Sve što se dešavalo danas gdje ste zvali, pričao si mi, ovo sad snimam, da znaš. Sve sam ti ispričao. Samo snimajte. 5, 2, 3 dana si. Oni su išli gore u Orahovicu gdje me ćerka uzata. Snimili i se onda... Izvinjavam se, nije Konjević nego Orahovica. I onda su oni otišli gore kod moje ćerke i druge. Otišli u Orahovicu, to je se ljagala i to se je potplaćeno. Čujte, dragi gledalci. I ful. Neki čovjek naišao. Ja pitam koji je čovjek naišao. Reci slobodno. Kaže ti nisi Rešidovan i Dino što radi u Širokom Brijegu. Čujte, dragi gledalci. Odmah riječima. Da iz Dina i Dino nisu Rešidovi. Neki Dino iz Širokog Brijega. Ko je Dino? Dino Mehmeda Mujkić. Ko je sad taj? To je rekao istina, to je laž. Pa čekaj, koliko vas zapravo ima i šta vi zapravo radite? Platila sestrom gore. Sramoto jedna. Ti ćeš nešto da pričaš, neko ne. Sramoto. Još se skuplja pomoć se skuplja sve dok curica nestane na noge i kaže ne treba više. Do tad se skuplja, imate Paypalove, imate čuda, imate, znate gdje je link, niste mutavi. Niste mutavi ni za šta, hajdi marš ovdje, ali nemoj da ti linkove lijepim. Da vrši, dobro ste slobodno rekao. Ja smijem ruku na Kur'an staviti, da su moja. Čujte, dragi gledalci. Pička ti materna, da li je meni šta znao bi kod čitat, ovako link ne znaš koji je, jel? Ne znaš koji je. Kreni kucat Paypal, iziće ti u historiji ti je bio, ulazio si. Ja sam opet nastravio. Nemoj! I ruča sprema i da izmije, da će peri, ja sam za nju zadovoljan za nju. Mi samo nas, Allah, samo gore nas, niko drugi. Ali eto, napravila se Varsija iz Udina i Handija. Znači, Napakovali su Hibi da završili zatvor. Jes, i danas kad sam je on nas, ona me zvala. Rekao, nemoj me zvat babo, ja ti nisam babo dok se ne ispitaće. Shvatimo. Nisam ti babo, zaboravim se... A sad cvizdi za tobom i za Hibom cvizdi, koji je to kurva? Ja, jasno, šta se smiješ? Ne krene kucat Paypal. Ne krene kucat Paypal da ostalo mu u historiji. Ali začes ono pređi sa P na A. Zajebano je P kucat na live-u. To je istina, onda će sve klike babo. A ako budem, ona žena je zvala, ovo je, da sam policija zvala, ja ulicu i gdje je... Bindaj sebi pa čisto da ono... Izvrši. Ako budete moji, placit ćete neko Gorko, tužući ovo isto i žena podnijeti, moja stora tužuće podnijeti prema od vas, vama, da je sve platite njezin... Koja je to poganu žene iz Udina, ljudi, pa to nema više majka ne rađa. Pa vidiš, uvlači ovu drugu sestru. I još nešto. Ovo te... Ona je, kaže da je u mene ženu, ne znam sam ti pričao. Koje kake? Dole moje svastike njezin sestri. Da je sestra davala 30 maraka za noć, ej. Čujte, zamislite, dragi gledalci. Šta je radila? 30 maraka za... Koje kake? Dole moje svastike njezin sestri. Da je sestra davala 30 maraka za noć. 30? Čujte, zamislite, dragi gledalci. I ja nazvu danas nju, svastiku svoju. Ma kaže, dragi sete, pa ja toj ženi nisam nikad on progovorio. Čujte, dragi gledalci. To je njoj 30 maraka trebalo za nešto drugo, ona je svejedno mislila dat. Šta je osvojio materi? Šta će onda nekom drugom pričati? Kad tako osvojio materi, mogu da iznose i takve sramote, takve riječi. Znaš šta ona hoće? Moje mišljenje ovdje. Ona hoće, kako bi vi... Da je makar 50! Da ona ima zašta pričati. Ma ja, pa preglede, ona će vidjeti za preglede šta... A što? Što? Hajde sad govori ti što? Šta će ti 50 maraka? Njima pali donacije
zato sam ja prestao pričati o njima. Pali su informacije i sve takve stvari. Sad oni ne znaju šta će glavom, pa evo vas napadaju. Evo, ovo ću ti Evo onaj Adis! Hej, Adise! 15 eura, pa Žike bolje da je lajvala. Mogla proći nejebano sa mnogo više od 15 eura. Bucks je na primjer član 17 mjeseci, još me nijednom jebo nije. A 17 mjeseci renjuva članstvo. Ima valjda šta jebatno, što će mene. njezin Hamdija izvadi onaj DNK i njegov čačak. I da vidimo čije. Čujte, dragi gledalci. Čujte, ni Hamdija nije. Pa to je dovoljno sjest popričat da se vidi. Ako niste sigurni u svog oca, da li je to vaš otac, samo sjedete popričate s njim. I ako on sve jedno, a vi sve drugo 100% je vaš, to ne mene mati 2 put roditi. Ne znamo Boga mi niti čići, možda si od ovoga ovdje gospodinu ti priča. Da nisi ti umješan šta? Čuješ ti kider krme, šta ti kaže Da punac? nije on umješan šta, da nije njegov Hamdija. Nije. Jer, zašto to, a zašto to sad kažem? Pa evo zato, na primjer, sad, u nas u kući ima jedan televizor ko u čitavog spačnog svijeta. Jedan šta će ti koji će ti kurac 2 televizora, brate, mislim, ako nimaš 2 sprata, pa ono, na. I sad, ja bi trebao biti general narodne armije i vojskovođa rata. Ko će trenutno gledati TV, on ili ona? Ona ili on? Ko će to biti? I sada, pošto ja neću biti general rata, nego rata uopšte neće biti, ja, Karadžić je mila mate. I onda, ako otac sve jedno, a ti sve drugo, 100% je tvoj, nemoj se sekirat. Nego, ako mu je svejedno, he, sine. Ali, actually, haj 15 dana, 15 sutra, ako ne može 30 odmah. Pa eto, ovo sad, pa ja tako za sajtove avans uzimam. Pola, brate, odmah sad. Zašto? Čisto zato da ja mogu fino uzeti hosting i domenu i uzeti sebi para da ti sjedem to početi raditi. I što će ti da to objašnjavam ja uopšte kad znaš da je tako? Šta smislio da će mi rogovi nikad? Izvinite opet. I opet. Ermin Hodžić, MF1CP has become član. Eto viš, sad i on isto me jebat neće, a 17 mjeseci će renjuva članstvo. Još to ne bi renjuvo 2,99. To nema više niđe. Samo u mene članstvo, hej, ja sam propu. Pa to nema više kutije cigara, niđe ko u mene članstvo što ima. Hajde, biži tam. Tvoj, da sam ti. Tvoj. Ja znam čije je Hamdija. Znao svak, a neću ja reći. Čujte, dragi gledalci, znači... Upali se ovaj ekran, nije dobro. Nije Hamdija, nije mu čača ovaj pravi. I mene to kod nas. Obično kad je dobro, ovaj se upali. Ovaj se upali kad je dobro, a onaj kad zaokruži, boga mi, uopšte nije dobro, kritično je. Sam sekunda. A nije ovo meni notifikacija za live. Kako ga zovu Šiko, kako ga zovu, kako ono reče. Ibrahim Smajić. A da ste vi pričali ovo vrijeme? I kako, šta se Čujte, dragi dešava gledalci. sa Hamdijim, očom, majkom? Ne znam moram šta se dešava. Ne, da li si ti s njima išta pričao? Ne, da li si ti kako s njima Ja. šta? Čujte ljudi. Jer Hamdija ima sa svojim očom, majkom kontakt. Nema, ne govori niko istinu. Sad su se malo pomirili. Ne, pitam. Znači, sad ovo 7 minuta halabuka što sam ja saslušao, a riječ ti jednu ponoviti ne bi znao. Da sumiramo. Kad ste vi to ikad brez mene još počeli se svađat na ja tjabu porodično, nego nije mene niko zvao, da ću se i ja svađat. Ne, pitam da li ima Hamdija sa svojom Ne majkom. znam, i to ne. A ti se bolan, sjećaš se kad sam ja trebao brant onaj ženu iz Brčkog iz Porezke uprave da je ti ne ubiješ zato što si osovo mater ili dijete, šta se već osovo, kurac me zaboli. Sjećaš se ona žena iz Porezke iz Brčkog što je poslala 50 maraka meni na PayPal da kupim ja onaj nama vibrator kad je budem jebao. A imam ja ženu svoju, ne znam što je ta ideja uopšte padala na pamet na live-u. Sjećaš se kad sam te trebao odbraniti, neke nisi ubio da ni ne bude ovaj... Ne znamo si. Ja ne mogu reći. Čuj kider krme. Nisi niti A jel da ti bio one ciganje svoje okupio da ide? Nek niste, braćo moja. babin. Ništa, hvala ti da si pristao na ovaj razgovor. Hvala i vama. Je li okej da postavim na YouTube? Okej, slobodno. Hvala ti. Da se ne budne... Ja se mogu nešto reći. Može. Ljudi, moja susjeda. Prvo, koja je nazvala, evo ti dajem ti telefon, blokirani odmah. Eto. Ne gledaju kako blokare. Halo? Halo, Ovako, snima to gospođo da znate. nema veze, nek snima. Da ne budne da niste znali.
Uvaženi poštovani gospodine Krule Kruško, mora se priznati doista, zaista, ja sam čak na početku same priče, kad sam im već pofatao bio sve dokle će, kako će, kuće, kudam, ko šta. Čak sam bio razmišljao o tome da se 1% i uplašim. Jer ipak nije sad to jedan čovjek, dva. Međutim, sada samo ostaje pitanje da li su im i delegati vakul mutavi. Jesmo, znam. Šta se dešavalo? Ja. Danas ja. Da. Sam Rešid je sve rekao, šta? Jes bila tu u pristos ili... Nisam ja bila, nisam, a bolatan sam bila. Da, kako su Izudini majka i otac? Kako se oni, ti znaš dugo vremena, pričao sam s tobom malo prije. 7 months later, brate, super su, top su. Top, ide topa, nemoj, sad će topa jebot. Znaš i dugo vremena, Ja. kakvi su oni ko osobe? Ja njih ne znam. Ne. A ovi, Rešid i Iba. Da. Nemoj se pripast ako nešćednu jest. Kulturni su to ljudi, jedu pa dojdu u goste. Nemoj misliti da su nekulturni. A vam nema im se šta rijet. Maš, sve najbolje Nema im se šta rijasat. od njima je, sve. Ja 30 godina ja To je znam. Zudina sve odradila. A šta ti je Ima i Rešid najgori. Zvali mi ja. Da ja pijem s njima, da sam došao da pijem s njima. Ja sam invalid, ja rijetko trošim. Ma pije ti, rekao, Dragi moji. Ma, draga uvažena poštovana gospođo, ne znam sad ko je ovo tačno tam na trećem uređaju preko 2 prethodna. Ja pijem ako s tobom bez tebe ovde, tam, dol, gor, volko nolkačko. Nikakve uloge neće igrat. Ni na jedan detalj bilo čega. To ja pijem jer mi treba omame da ne bi satruo koga. A nije to, sad ću od tebe zvat, mislim. I gledalci. Da. I pratioci. I preko. Šta je Da. Šta je Zudina u stanju raditi svojim roditeljima? Na njoj i kažem, šta radim na tebi? I blokirao. Da. Ništa, hvala je vama gdje ste pristali na razgovor, nemam nikakva pitanja više. I ode halabuk. Prolo na 20 evradi čitavi dokle god ima ovakvi luđaka, život nikad dosadan, samo jak blago tebi legend. Ti si čak i čuo šta je u onom videu bilo, a mene to ne zanima toliko. Mene je samo zaintrigirao naslov, sličica ne znam ni kakva je bila, nisam to zapazio. I naumpalo mi to kako u mene otac bio nekad. To što nije bio. A sad da vidim šta li me ovdje čeka. Hajmo lagano. 1.25 je već. Hajmo početi. Poštovani gledalci, u današnjoj nastavničkoj priči bavim se jednom izuzetno Puno je 1.25, ti pričaš normalno. važnom temom koja se tiče interneta i društvenih mreža, odnosno platformi koje između ostalih i ja koristim. Reci Paša, ja ti znam rodit naveče od 10 ujutru u 7.15 cvijeta društvena mreža kaka hoćeš. Na koju tačno od trenutnih da liči. Samo reci šta te o tome interesuje. O čemu je riječ? Riječ je o psovkama i uvredama koje se javljaju na društvenim mrežama, odnosno na ovakvim platformama kao što je YouTube, TikTok, Facebook, Instagram i tako dalje. Zašto govoriti o tome? Šta je to što ljude tjera da jedni drugima psuju preko društvenih mreža, da jedne druge To ti ne mere biti 18 minuta, men ne mere bit, ima 150-200 sati, ne mere mi bit. Neki se Allah čeka, iako je samo jedan. Ne mere ti to Paša stat u 18 minuta, samo da ti rastvorim, da ti razgranam. Zašto? Ne mere nam biti 18 minuta, a kamol da se krenem vraćat uzbrdo. To nema boginog boga. vrijeđaju. Jer ja puno to razvučen, to je helačluk jedan. Zašto sve to nije prihvatljivo i nije u redu? Kakva su moja lična iskustva na kraju? Mi jezike otrcali, ja pogledam otkad hoće li sunce izići. Iznad neba. Zora svići. Hoće li neko se složiti sa mnom? Ili sam ja potpuni ludak? Da je ovo ovako ko što čovjek govori.
Jel moguće da sam ja do ovdje čovječe stigu, a to mislio? I nikad se nisam ustručavao to mislit. Niti bilo šta mislit. I do ovdje stigu. Pa mogu, eto, čovječe, ured, radi šta hoću. Reklo bi se. Kad bi ti znao u stvari kako je šta. I počne se čovjek pitat, jel moguće sad poludio da svi drugi misle da to treba, ali treba i poblokirat ljuda da ti niko ne mere reći da i ti to radiš gore nego on. Jel moguće da su svi ludi pa to misle? Ili sam samo ja lud, pa ono ja hoću sjedit mirom, a oni hoće ne sjedit. Jel to ko je tu lud? Tuđe čovjek da se zapita čovjek. Jebote, čovjek se to zapita, četvorica pobudale što se on to zapitao. Što nije uzeo šta drugo uradio, a ne sjedio pitao se nešto. Svega toga, vezano za psovke i uvrede, o tome ću vam pričati u današnjoj nastavničkoj priči. Zato ostanite do kraja sa mnom i u ovoj emisiji. Po meni je posao ostajat, čovječe. Društvene mreže u današnje vrijeme imaju duboki i višestruki utjecaj na psihološku adaptaciju i ponašanje pojedinca. Izvinite, molim vas, gospodine nastavniče, uvaženi, poštovani, ako mogu ja samo u WC posle ovog, a imam jedno pitanje. Prvo, nije vam niko obrisao tablu, mogu li ja? Zaboravio sam koje je pitanje, nastavite, molim vas. Djelujući istovremeno kao izvor podrške, ali i faktori stresa. Ja vjerujem da teško postoji čovjek koji koristi društvene mreže u današnje vrijeme, a da se nije susreo sa psovkama i uvredama na internetu. Nerijetko su one upućene u... Ja sam prestao odavno da se susrećem sa onima koje se dešavaju. Ja unaprijed dočekujem. Ja sam nakon jednom zajebavao profesora, on meni dadne jedan, ja ga uzmem i gađam stolom. Ozbiljno, eto. Opet sam zaboravio što sam pričao. Nemojte me tako pometati. Pravo nama lično. Ali ako ne na taj način, onda ste se zasigurno susreli sa istim kad su u pitanju neke druge osobe. Dakle, da su... Sa istim 2 put. A sad toliko često to možda se i dešava. A ja se svakim 2 put možda sreo. Psovke, uvrede bile usmjerene prema nekome drugome, a da ste vi to imali prilike pročitati u javno objavljenim komentarima. Iako nam se ponekad čini da je to samo digitalni svijet, digitalne tehnologije ipak su postale prostor za... Pa hudo je digitalni svijet kad sad sve jedna mraka sjedi da čuje kako to zapravo dalje ide. Pa huda je onda samo digitalni svijet. Da je digitalni svijet, igrali bi ja i Šeki i Pubga i ne bi znao niko. Ne bi znao uopšte ja da je krenuo live. Ne bi ja bi live tam u temporary folder. Live bi u prefetch jebote sun. Ponašanja kojima je cilj zastrašivanje, izazivanje bijesa ili sramoćenja onih koji su na meti. Ja sad ne znam na koga tačno, uvažni, poštovani, predivni. Zaista, jer ja još ne znam jesmo li mi prijatelji ili neprijatelji, saznaću valjda u 18 minuta. Jer ovo do sad sve jest ovako 100%. Sad samo naći u stranu to tako, to treba vidjeti prvo. I zbog toga moramo da se suprotstavimo takvome ponašanju. Pa ja ne znam gdje ovaj čovjek do sad bio. Ja i ti bi bili mnogo dobri jarani. Šta piješ ti? Gdje voliš izlaziti ovako? Šta voliš u životu raditi? Da vidim imamo česera uopšte kretat. Jeste li se ikada zapitali zašto su ljudi online toliko agresivniji nego li uživo? Ja uopšte nisam, ja mu samo, brate, sasujem, pa ako hoće, more slobodno ustati on biti agresivan. Ja, nikad on bude agresivan, neću ni tad biti agresivan. I dalje će samo on biti agresivan. Ali ja mu sasujem i dalje idem vam za svojim poslom. Tako dobra formula, prije su ljudi prisipali iz šoljce u šoljcu one hemikalije i rastvarali one formule, tako je nastao Baltazar, čovječ. Ne znam, izgledao Baltazar. Ja sad prisipam ovo što prisipam i nastaje ovo, jebi ga. Jedan od glavnih razloga jeste anonimnost. I druga stvar je takozvani Za anonimnost. Prvo uđeš, brate,
na vista.live, domena je samo $40, znači uđi ponekad, čisto da ne stoji bez veze. A onda ne znam jesam li ovdje makio tamami da jesam gledao šta je ostalih reklama, međutim mislim da nisam, iako jesam 100% jer sam neku noć sad mi nam pade makio sve. Ali uglavnom, iako sam makio, nema nikakve to veze jer samo ukucaš Surfshark i sad ako ima kakvi porno sajt na S, začas ukucaš S da ne bi izletilo pa ljudi kasnije klipaju. Surfshark.com kosa crta tlokotnica, ali u kurcu. Kosa crta Vista. Izidi ti ovdje moja glava i dobiješ, brate, pa eto ured džaba, eto. Malo ako imaš 34 sveninga u džepu, baciš to, ljud, baciš. Ono čisto da ti cića, ne zviždi po džepu. Dobiješ, brate, anonimnost, čovječe. Moramo ti gledat GTA GPT, a ne IP. acting out. Jedan od ključnih razloga za ovoliku količinu negativnosti je osjećaj Ja vam gledam kako meni ljudi iz Kalkute ulazi preko Japana, iz Kanade ulaze na sajt. A GPT vrijeme im Zenca, Sarajevo, Korono brdo kad se... anonimnosti. Internet pruža osjećaj sigurnosti i nekažnjivosti, što počiniteljima daje privid superiornosti. Psiholozi objašnjavaju da je psovanje na internetu često oblik regresije. Samo ćete malo, još to je dobro ovo što možeš pauzirati, čovječe, da vidiš šta je regresija. Ja sam znao jedno vrijeme šta je regresa i to sam zaboravio. Šta je regresija? Nikad čuo nisam. Ja moram ovdje s vama edukovat se, pička li vam materna... ja lano, izvinite. Regresija je metoda za pronalaženje veze između stvari. Jer sam ti rekao da sam tražio, jebote nebote jebo u pičku, jer sam rekao da sam tražio veze između tajtla, sličice, autora i onda povezivost ima li to ikakve veze ili je to neko onako ispao mu fajl u upload window. Da vidiš kako se jedna veliča, na primjer cijena, ocjena, potrošnja, mijenja, da vidiš kako se jedna veliča mijenja, veličina mijenja, jebem ti mater, kad se promijeni neka druga, na primjer kilometraža, broj sati, učenje, temperatura. Jesam li ja dobro ukucao, što će ovo nama trenutačno? Aj dobro. Najjednostavnije, linearna regresija, primjer x je jednako broj sati učenja, y je jednako rezultat na testu. Tačno kad je ovo kretalo, ja sam ostavio ovako, evo sad ovo. Tačno kad je ona iz Slovenije, profesorica, zaboravio sam kako se zove, kad je stavila x na tablu, a meni u rasporedu pisao bosanski, rekao jeboli ti x mater, jel ovo alfabet. Kaj, što ti momak suješ? A ja ovako ostavim olovku i izađem i nikad više ušao nisam. I što je sad u mene crven live? Refresh. Jesam li crven ili sam zelen? Tačno kad je on... Meni crveno, a nije dobro je zeleno je sad. Malo 500 frame-ova dropalo, haj nije to ništa. Tak da, hoću ti reći, ja tebe ni ne kontam ovdje što si ti ovo stavio, šta će ovo nama. Ja sam znači pobjegao direkt sa časa, pričam ti sad da jesam. I ja veze nemam šta je ovo ovdje. XY, jebote ono. I uopšte, znači, nije sad problem što ja ne znam do sad. Ja neću sad da znam šta je to. Mrš! Mislim, ko me to, ne ti uvažni pošteni gospodine, nego ko me to probao naučiti. Ja ću svog idi uči jeboliti x. Regresija bi pokušala naći pravilo tipa rezultat. Sad koji je ovo kurac ovdje odznaka, nemam pojma. Niti sam kad znao. A plus B puta sati donja učenja. Ovo isto ne znam koji je kurac, ja nekad znam minified kod iz JavaScripta vadit, to je druže jebeno, a A iz B vadit, to se i dalje na bosanskom uči, ja ne znam što će vam to na matematici. Trebate sebi distinkciju napraviti. Vamo su slova, vamo su brojevi. Sa jednim se govori, sa drugim se nešto prebrojava. Dajte, molim vas gospodo, nemojmo se, okrenimo se. Ako je B pozitivan, više učenja, veći rezultat. Ako je B negativan, više x, manji y. Ovo isto ne znam šta ti je. Čemu služi u praksi? Predikcija. Ako auto ima 200.000 km, kolika mu je cijena? Koliko se dogovorimo, brate moj, ja uopšte ne jebem sahat, nego ga prigledam kaki je. Objašnjenje.
Da li reklame X stvarno dižu prodaju Y? Ne diže ni jedna reklama, ljudi kupuju svejedno, samo ono što im treba. Trendovi. Kako temperatura utiče na potrošnju struje? Tako što te boli kurac, će li doći 240 ili 260 maraka, da li si udaren? Koja je razlika? Nije 200 razlika, nego je u 200 neka se razlikica poja. Vako. Važno da ne bude zamka. Regresija pokazuje povezanost, ali ne garantuje uzrok. Naprimjer, prodaja može rasti i zbog sezone, ne samo reklama. Ako mi kažeš iz kog konteksta pitaš škola, statistika, ML, AI, ekonomija, objasnim baš na tvoj teren i dam ti mini primjer s brojevima. Poistiha, niti te ja pitam, ne znam ko te pita, niti znam što sam te pitao, jer svejedno skonto nisam ništa. Jeboti A plus B ćaćinog ćaću ludog. Ne smijem ti reći da ti jebo 1 plus 0 ćaćinog ćaću, jer mogu ti možda uvrijedit koga u familiji. A ne bi volio, možda je ko prigorio, pa ga treba prikuglat ko grafičku. Svaku 100.000. Važi, idemo poistiha bez formula, bez A plus B, bez ikakvih ćaćinih rođaka. Šta je regresija? Moraš mu malo jebat mater i onda se on ispravi. Regresija je način, bagi hoće i on tebi jebat, a ne smije se nasilje vršiti među građanima. Hajde, marš ovdje, imati policiju, nazovem sad. Regresija je način da iz starih primjera skontaš pravilo i onda pogodiš šta će biti dalje. Tako reci, brate, sad je već to smislenije što pričaš. Najlakša slika u glavi, pa na meni najlakša slika Čekić, uzeti, otići ga i slupat, ali ne mere doće po mene, razumiješ? 100% ne merem ja toliko bižat, imaju kola ljudi. Halo, truk, kaz Balkan. Imaš dvije stvari, jedna je uzrok, ulaz, na primjer, opet on na kilometražu auta. Nemoj mi auta i nemoj mi A plus B. Druga je posljedica, izlaz, na primjer, cijena auta. Nemoj kupati kola ako nemaš para. Toliko koliko si došao kupiti kola. Što si došao kupiti kola od 10.000 i ponio 9? Da idi, kupi kola, odo sam pa malo ispanjeno i ostalo ti malo u džep. A ne da sad mora čovjek spuštat. Regresija gleda hrpu stvari, stvarnih auta i pita. Kad kilometraža raste, šta se obično desi s cijenom? I onda napravi približno pravilo tipa više kilometara, obično niža cijena. I može da pogodi cijenu za neki novi auto. Primjer bez matematike. Ti vidiš 10 auta, 50.000 km skuplje, 150.000 km jeftinije, 250.000 km još jeftinije. Regresija je kao, ok, generalno cijena pada, kako kilometraža raste, koliko otprilike, hajde da pogodim za 180.000 km. Sunce ti drago jebem, gdje ja stigo? Čemu služi tri najčešće stvari? Predviđanje, pogodi cijenu, rezultat, potrošnju. Koliko utiče, da li X stvarno mijenja Y i u kojem smjeru? Trend uhvati pravac kroz haos podataka. Najvažnija napomena, da ne odletiš u pogrešno. Ja ću ovo obrisat posle live-a komplet ovaj program, brate, vratit, restore, da se ne zna ni da je bio ovaj. P2 thinking. Thinking. Regresija kaže obično ide zajedno, ali ne mora značiti. Ovo je 100% uzrok. Ako hoćeš, reci mi samo jedan realan primjer iz tvog života
Na primjer, sati učenja i ocjena ili temperatura i potrošnja struje. I objasnim regresiju baš na tom u 3 rečenice. Tebi se, brate moj, učinilo da je tebi iko išta pisao. Nemoj ništa odgovara dalje. A ti, brate, nemoj, molim te, sljedeći put, što ti je trebala regresija? Regres je tako, recimo, samo jedno slovo da si izostavio, a sam ne bi ovdje izmaltretirao ko budala, da saznam uopšte šta je tu, opet nisam saznao šta si mi rekao. Ja i dalje ne znam šta je mi rekao, bude li šta ponižavajuće, ne gine nam tuča. Nemoj regresija, nemoj te komplikovane riječi, ja to ne znam. Ja i kad u AI ukucam, još gore ne znam šta je to uopšte, šta je regresija. Molim te, nemoj tako me maltretirati. Maltretiraj me na neke spačnije načine. Ili se nemoj se smijat, nisi nikad ništa ovdje pisao, nemoj se sad ni smijat na tuđu muku. Spuštanja na niže nivoje kulturnog ponašanja u suočavanju s neugodnim situacijama. Također, često Ovo sad, ja ne znam ko je tačno ofulo, da li je neko u knjigama ili neko nije čitao, na primjer, knjige pa tako ofulo. Ko je tačno ofulo, ali neko je ofulo 100% zato što, na primjer, ja stvarno jesam živio o taj život u domu, nisam to priču. Nego ja sam to stvarno živio, pa ja stvarno na putu spavu. Meni to stvarno bilo stvarno, nije to sad meni ono, ja vama pričam što mi daje, ne daje mi uopšte. Nego to stvarno u mene bilo i sad ne spušta se niko ni na kakve nizine. Jer, pa i ono najmanje, nemaš se porediti sa bilo čim što je iko do sad učinio. Niti će kad moći. To ne znam šta bi ti rekao na to. To tako je neko ofulo. To treba podhitno prelistati knjige, vidi gdje to piše da ljudi ovako više ne fulaju. Niko se ne spušta ni na kakve nizine. Jer ja već sve poznajem nizine, šta ih se ima znat. Ne znam imali kakvih veći nizina, eto, od ovih što znamo mi za nizine kakve imaju među ljudima. Ne znam imali kakvih nizina. Nije sad ono da nismo rata imali nikad, pa se ono ne zna šta se u ratu dešava. Eto, ovdje otprilike isto, samo nisu vojnici, nego su djeca i momci, eto. A isti kurac, ono, potpuno isti kurac. Jedino izostavi da ima ko nadgledat, nema niko nadgledat. I sad, ne procjenjujući haos koji će nastati kad bi sastavio tako 300 tih na kamar u jednu ustanovu godinama. Eto, otprilike ko u ratu samo ne drži niko puške i ne drži niko puške, nema i ne. Niko bukvalno ne drži puške. I sve drugo je isto. I sad ne spušta se niko na te nizine jer se nelagodno osjeća. Ja se nelagodno osjećam kad mi je tvrda stolica, kad se najedem nečeg suhog, pa mi govna bude ko bomba, ne mere izići kroz šupčić, čovječe, moram rijetku kafu popit da mi to malo dol razdvoji na 2-3 govneta, a ne da bude jedno čitavo. Viš kako ja pazim na detalje sve ovoga svijeta, da kako tako reći. se događa takozvani acting out. Ispoljavanje ekstremnog ponašanja jer osoba nije sposobna izraziti svoje misli ili osjećanja na drugačiji način. Jebota, ja mislio ono neko ofulo. Joj, hoćemo mi halabuka, hoće nastati. Joj, Allahu, ti si jedan Bil mogli odgodit GTA još jednu godinu, ako nije belaj, molim vas, braćo moja, da kako tako reći sestra moja isto, širom svijeta i ovih planeta. Ponekad je to i pomjeranje, gdje neko ko je ljut na šefa ili situaciju u stvarnom životu, svoj bijes bez razloga preusmjerava na strance u komentarima. Pa ja sam mogao, na primjer, biti ljut na šefa, mogao sam bogove sovat, jebat mu mater, sestre. Šta zna i ne zna, njega kurac, brate, zaboli. On u odijelu sjede u A4, otvori Red Bull i ode, brate, u A4 u Red Bull. Ode neđe varat ženu, šta ga boli kurac, pa nas 11 danas za njega pravilo 20.000 maraka. Šta ga boli karna spičkat 1.4, ostane mu 16, jebu ga ti. Ja sam mogao golamit, ja sam mogao
čupat obrve, mogu sam šišat se načelavo, mogu sam se počinjati drogirat, mogu sam odlazit, vraćat se, mogu sam što hoću. On ode, brate! Jedan pogled, tvoj srce mi je raznio, ne zna zora ni dan, koliko sam samo... Mogao te, brate, refundat. Mogao te, brate, refundat. Ja imam sabura godinama, a da nemam sabura 28. je, čovječe Boži. Halo, dragi moji. Pa jebem ti, pa jebo ti Kemica fal, brate, na 5 eura teorije medija, bankrotirao sam. Pa jebo ti Kemica kujicu, pa vidiš da je 28. a prvi. Znači još, pa 3 dana trebam sačekat i legne evo ovdje, da ne bude, brat, nije transparentan, pa evo tačno transparentan, jebo ga ti, analitika. Pa dajte, nemoj, molim vas, opet da mi skuplja pedofil za račune. Decembar. Malo učitava, pošto tam se komešaju ifovi i denovi kako ovi prijavljuju, a sad skripta ne zna zašto. Pa dok ona malo vidi da je to sve keš, sad će se ovdje rastvorit. I dok Cloudflare preuzme preko CDN-a u Belgiji, to bi trebalo biti za otprilike 3-4 sekunde. Ako nije malo i dalje. Malo ko da preuzima tam našlauf, ali samo kaj, dobro je kaj je potvrđen je kaj je TXT na DNS-u, kaj je ima. 419, pa treba će nam ovdje kalkulator, ja sam ti bježao i sati časova, čeč. 419 i sad prebacimo se, ali ja volim prvo ovaj manji računat da mi bude slađi, no. Pa se prebacimo na ovaj veći gore. Odemo i na njega na analitiku, odemo i na njega decembar. I sad nema veze što je ovdje uvijek niža, to je zadnjih 28, a mjesec je uvijek veći kad ga gledaš ovako iskosa. Iskosa treba gledat, čovječe, analitiku, ne možeš blend kod tele, sjed blend samo, nego iskosa, onako baciš oko, aha, samo mu rekneš aha, sad Bogan preuzima, joj ako ne ide i do Kuvajta, Korabija, iz zaraćene zemlje, dajte, molim vas, gospodo. Kad je priopterećenje, kad je, ne meremo ove zapise, ovo je već IPv6. Ovo je već IPv6, ne meremo ove zapise preko ovdje. To moraš anamić. A Haman ga je učito 2472. Plus 2472. Jednako 2891. Znači 2891 minus 10%. Da se ne mere kanal ugast. Jednako je 2601. To ti je prije bio broj policije. 2601 eur to bam. Znači, brat vaš otišao, vaš brat u Libiju otišao. Redo tam blokove donio 5000 maraka ovog mjeseca, donio. Ništa meni ostat neće, feller neće ostat, brate, sve ode, sve već ima kudi. Šta mafi, šta vam, šta tam, joj, mama draga. Ali neki ide kuda će kad će opet doći, kakve veze, znači, tačno ima jebote sunce. E sad, hajmo dalje, molim vas. Nemojte, molim vas, biti rigorozni, vidite što mi reklama iskoči i na sajtu. Pa da Bog da znači ja sad poginu. Odnosno na društvenim mrežama. Također, nedostatak adekvatnog zakonodavstva i institucionalnih mehanizama za suzbijanje govora mržnje na društvenim mrežama i online platformama doprinosi širenju ovih pojava. Ja nisam baš toliko utjecajan da sad institucionalno idem to tako doprinositi. Ali evo ja sam se potrudio ovako. Da nema veze koji dan kome na umpane da mu to zatreba taj dan. Svaki dan bukvalno stoje zaključani fajlovi. Jesi obolan da ne mogu na Facebooku ime promijeniti ni sliki. A kamoli ovdje sine mene zaključaju ne mogu have to live, have to malo odmori da mi sad vidimo šta se dešava. I sad 100% stoje. Mogu iskinuti 1000 puta. Tačno kad ti zatreba, brate. To što hoćeš vidjeti, jebote, sunce fuče u palju. Da vidiš kako je bilo. Ima Allaha mi dragog. Sve. Toliko sam bezobrazan, uopšte ne držim na private, pustio sve na public. Jer neće niko obrisat, no. Iako su neki Premereš brisat dokaze, presude jeboga ti. Plako, sabor. Tehnološki giganti uveli politike i alate za borbu protiv online nasilja i govorne mržnje, često su one nedovoljno rigorozne ili nedovoljno rigorozne,
Jer sjedi gdje mi optavam ti sunce, sjedi admin u Facebooku i konta. Dobro, ako je ovaj čovjek sad osoba ovom čovjeku mater u komentaru, radi evo ima gore, vrati se nude pa se vidi zašto uopšte i kako. Sako iće kurac njemu 1289 prijava za cyber terorizam kad čovjek sjedi u kući, evo mi se spojili sad na remote host preko tam trusted instalera i gledamo ga na web kameri. Zaboravio spustiti budala onu pločicu plastičnu. Gledamo ga da sjedi, zakojit će mu kurac. 1200 da se vam nama 15 mailova dolazi kome ne treba diže ljude s večeri. To su ljudi sjedi ota pitaju. I sad kad se ljudi više puta pitaju, pa neće se on vječno pita, tako sješće vidjeti što se to pitaju ljudi, nisu oni glupi. Oni znaju da nisu glupi, razumiješ? Se ne primjenjuju dosljedno. Nedostatak uređivačke. Nema tam njega kad su zapošljavali. Rekli mu, ako ko bude sa 1500 reporata lago, ako bude, ne mreš to banovat, to možda se ljudi mrze, možda je teroristički napad, kakav, možda neko hoće ubiti da ga makne radi nečeg, to, ne mreš to sad, nisu učili da, kad ti lažeš da ono i banuje, nisu učili, nama vam bolan dođe ban, budaletino, vidi. Stream.ba, welcome to stream.ba. Samo što ne mereš se velkomat zato što treba ti invite kod. Ali ja, brate, ovako, kad mi ne umpani da mi treba društvena mreža, brate, ja uzmem sebi napravim društvenu mrežu u pičku maten. I imamo, evo ovdje Samir Drakovac, imamo zatvorenu društvenu mrežu, a stream.ba. I sad ima ovdje admin panel. Ima sve jedan Allah i Bog ovdje. I imaju, brate, neđe među ovim opcijama, ne znam sad tačno gdje, da li je u alatima ili gdje je, imaju reporti. Tam što se iz frontenda reporta jebute. Samo ne znam gdje je, jer me jebe mi se. Eto, sad zamisli kad se meni jebe gdje je uopšte to. Da vidim ja te reporte, da ti nešto ispod radara ti. Ja to u životu koristio, ja Google adminu vičem da mu neću taj alat da koristim. To niko ne čita, brat. To jebete vas svijet, sad to niko ne čita. I sad, hvala isto da in Mortal 5, član 20 mjeseci, selam lijepsi. Znači, more Smile Discord nadgledat kad vam ni ne zna, bolan. Pa mi tabih napustili, ima godina i po, nego stoji nam wallpaper samo još uvijek. Ti uopšte ne znaš gde smo, a mi ne znamo ko smo, bre. Matori, bre. Ali saznaće? Gdje ona je sad? Politike online portala, te začarani krug prijava i procesuiranja. Pa znaš ti šta sam ja privacy policy u životu napisao? Pa obreso. Da li ti svjestan da ti ja znam žmireći, a nisam uopšte advokat, niti bilo šta slično, znao bi ti na pamet ispričat i privacy policy šta treba u njemu pisat, samo mi reci o čemu ti je firma. Jebote nebo! Govora mržnje nadležnim tijelima dodatno utiče na činjenicu nekažnjivosti. Što se tiče termina acting out, riječ... Zato ja jesam dobio onaj kaznu. Zato ja jesam dobio kaznu, brate moj. Kad sam samo dreknuo da je čovjek pedofil, ja samo dreknuo i dobio kaznu, jer to što sad dreknuo, onemogućilo policajca da uzme olovku i ovako napiše kaznu. I da ona ističe i ja je moram uplatiti. To nije mu dalo i on nije mogu i zato ja nisam im dobio. O ispoljavanju ekstremnog neprihvatljivog ponašanja sa ciljem izražavanja misli ili osjećanja koje je osoba nesposobna da iskaže na... Ja sam ti sposoban ako ćeš na binaran način iskazati svoje misli, ako ima kakve potrebe, ne znam, hoćeš znati to čitat, na primjer. Možda znaš Moreuzov, jel Moreuzov ili Morzeov kod, kak se zove onaj kod? Možda do tog zna. A sad da li binarno, ja bi ti mogu tako ako hoćeš osjećanja svoje iščitat, ali ja nemam nikakvu potrebu da ti iščitam ikakvo osjećanje. Jel vidiš da se ja sjedim, na primjer, kad sam ja u pitanju, znam da ćeš ovo kasnije gledat pa se čut ko je ovaj čovjek, zašto on sad posmatra moj video u live-u. Ali kad budeš tako, pa me ukucaš pa vidiš, eto ja, youtuber, snimam klipove, pravim budalu od sebe na internetu i to. Da znaš da u mojoj situaciji, recimo kada sada slušam ovu tvoju predivnu priču, tako reći da kako doista odesta od prenakučer. Moram ti reći da to možda, brate moj, predobri i nije možda sve tako tačno doista kako ti tvrdiš. Nego možda postoje neki djelići koji bi možda mogli biti drugačiji, recimo u mojoj situaciji, na drugačiji način. Na primjer, umjesto da kaže ljut ili ljuta sam ili tužan sam, osoba koja koristi acting out bacit će knjigu. Acting out, u mene kad je došao Balkan Community Elvedin da sjedimo, roštiljamo.
kad je Smile u Klogodici pričao da je meni mater jebo neki drugi čovjek, pa onda ja nastao, a u mene otac glumio nekog čovjeka, eto tu kraj mene, nego uopšte on mi nije otac. Ja da sam Elvednu rekao, ljut sam, ljutit sam, nije mi dobro, uzeti ću, baciti ću knjigu. On bi pitao, gdje si brate uzeo droge, hajmo, došao sam ja s kolima, hajmo sad uzeti da i mene tako. Ilča udar. Da i mene tako opuca, a Hanifa bi već uzela kućni jer je bežni zvala hitnu, jer tako sam jedino dršćio kad me Čuko izujedu i ja njega kad sam. Samo sam tad tako dršćio, nisam više. Mislim, ne znam, možda ima neki andol za ovu moju bolest. Tu zid, kad osoba koristi Acting-Out, oslobađa se pritiska i osjeća nekakvu vrstu smirenja. U slučajevima uvreda i psovki na internetu nerijetko čujemo opravdanja poput ne shvataj to ozbiljno, samo se šalim i slično. Ja to nikad nisam rekao. Shvataj tačno onako kako zvuči, na primjer kad su moje psovke u pitanju. Kako zvuči, tako sam ti mislio, 100%. 100% vjeruj. Nema dodano ja oduzeto. Zašto sam ti mislio? Zato što sam htio. Na ovo me možeš tužiti, čovječe sad. Zato što sam htio. Morao ništa nisam, nego sam bukvalno htio. Znači, pa da sam morao, pa ja sjedio čitav dan tako s ovo, ne morao baš u 8:15 navečer. Što će mi u 8:15 navečer? Ja tačno u 7:20 ujutro. Ja tako sjedio, jedno 2,5 mjeseca tako ludio i na jednom bi prigorio, samo dobio bi neki udar ili tako nešto. A ne bi ono imao tačne termine kad ota ide da i ovdje ono krene. Pa ne moram ja svaki put kad neko drugi mora. Moja su moranja mnogo rjeđa. Međutim, izvori jasno kažu, ako se osjećaš povrijeđeno ili misliš da se drugi ne smiju s tobom, već tebi, šala je otišla. Jo jebote, sa mnom se 1000 ljudi zna smijat noćima i danima, ovako kad puno pobudalimo. Meni toga što ne fali, pa malo kome čega ne fali, ko što meni toga ne fali, vjerujem. Predaleko. Ako zatražiš da neko prestane, a on nastavi, to više nije šala, to je nasilje. Da zatražiš da neko prestane. Da zatražiš da neko prestane. A on nastavi. Jao. Na ovo isto ne znam šta bih rekao. Gospodine profesore, ako bismo samo mogli spustiti naše moždane vijuge do levela da shvatimo da ništa shvatiti nećemo kad naš čovjek pajserom preko glave ošine pričao, ti šta hoćeš ne pričao, to nam ništa pomoći neće, dakako. Govor mržnje često uključuje psovke i pogrdne izraze kojima se ljudi žele dehumanizirati na osnovu. Jeba ti prvo meni mater, a ja neću na to dalje ništa govoriti. Mene su dehumanizirali, ako nema 15 godina kad su počeli, na kraju Košćure, evo u red ostadoše Odnjihar, jedino se onaj ugrušak u Klokodici, on plavi zato što je ugrušak. A ovo ostalo sve Košćure ispostajale. Pa moramo nastaviti, hoćeš još malo? Ja sam evo sad počeo. Tamam da upadneš u kolosijek, ja sam počeo, brate, Smajlu vraćat. Prvo 17 mjeseci. Pa nakon toga mu imam vratit 19 mjeseci. Pa mu onda vratit 7 mjeseci. Pa će tek onda bit kvit da mu samo vratim kusur. Pa ću onda ja sjest jednu pivu, popit, smotat jednu pa vidit kako mi tačno to daje na plat. Koliki su mjeseci pred nama, čovječe Boži? U njihove pripreme. Ne do Bog da dojde ko ovdje iskopčat kablo da mu ruku satarom osjećam. Allahu dragi. Pripadnosti određenoj grupi. Važno je razlikovati slobodu govora od... Jer zašto da ne? Možda je pored dehumanizma i kanibalizam dobar. Neka djeca probaju i nas. Vidiš kako smo dobri, jebote. Možda postanu duplo jači. Zloupotrebe te slobode za širenje netolerancije. Govor mržnje, način... Ja kad bi djetu na putu rekao marš, prvo bi propao, a onda bi policija došla po mene da vidi što sam napao dijete i što sam mu rekao marš, jesam li probao kakve pare otet. Meni ne treba dalje ništa od marš. A ti mene utori da ja idem jebat svijetu sa zvoncetom na vratima, mater, to ne mere
Ona je to Bog bogovat, to ne. načelno podrazumijeva svaki vid komunikacije koji zagovara, podstiče, širi, promoviše ili opravdava mržnju, nasilje i diskriminaciju prema osobi ili grupi osoba na osnovu Eto. Ne znam, Boga mi ovdje i imao se šta reći na ovom dijelu. njihove rasne, etničke pripadnosti, nacionalnog porijekla, Otkad mi ote 4-5 od tih nenaumpadoše jebo majku, pa ima jedno ured 10 godina. Uopšte mi te mržnje naumpale nisu. Nego mi ove nekakve mržnje, ove sad što idu mržnje nekakve, što idu mržnje koje ne idu, to mi nešto onako ko poza jebano, nikad viđeno pa. vjere, invaliditeta, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili drugih karaktera. To je meni sve smetalo, meni momenta jednog smetalo nije ono što se dešavalo. Kako to? Nego ja kad sam vidio čovjek da reporta klipove meni u hiljadama, ja sam prvo otišao ukucao njega na Facebooku da vidim komu je žena bili ja to jebo. Da vidim bili odmah to kad bi jebo i bili jebo ili bi seksualno općio sa spolovilom u vaginu. Ili bi samo onako jebo. Prvo sam vidio to, sam rastabrio sam sa sobom. A mene je kurac bolio za kanal moj na kojem ja sjedim svaki dan. Vjeruj bratu svom. Joj. Mene ti je XNXX homepage, čovječ. Ko usmajla. Ja sam prvo to otišao da vidim. A ovo isto, kad sam vidio ženu u kolima da mi viče da sam gotov i šta sve radi, a ne znam koje, nisam nikad čuo za njih. I kad sam vidio čovjeka šta sve priča svaki dan, da ga gleda po toliko ljudi, niko neće riječ da napiše. Nikom nije jasno da li gleda Netflix ili stvarno gleda dan u kojem ja se probudio, nikom nije jasno. Ali polako, braćo, vjerujte, to je sve. Ništa se nemojte puno. Koliko god se sad činilo ultra jebeno, sutra će vas kurac za to bolit, vjerujte. Svi gledaju budalu, niko ne vjeruje. Niko ne vjeruje u očima svoji da to ide i eto. Pošto ne vjerujem ni ja, dalje ni ne gledam. I on i nije zajebao mene, brate moj, onda je zajebao mene, ja bi ga ubio još ga odležavao da mi Alke dolazi u posjetu. On je zajebao druge ljude. Na načine na koje nije trebao. I svaki dan će sjedit i mislit da on hoće sjedit. Ali neki, sve će to, dragi Allah. Karakteristika. Govor mržnje često uključuje upotrebu pogrdnih izraza, na primjer psovke ili pežorativnih termina koji Fatima Grgić, glupačo glupa, šta ti sebi umišljaš, tko si ti da se tako izjašnjavaš, mogu bečarci pjevati šta žele, zato se i zovu bečarci. Šta je bečarac, nemoj da opet kucam, ostaću 5 minuta. Šta bi tek konobarice trebale napraviti, pa to je pjesma koju oni pjevaju o svima. Nikoga ne vrijeđaju, tražiš pozornost da bi došla u medije. Ako ti smeta, nemoj ih slušati, vidiš, meni ta pjesma je najbolja što su je ikada otpjevali. Malo je, moglo bi se reći, neki pakosni ljudi bi mogli insinuacije napraviti, recimo. A bez ikakvih psovki, nego onako čisto pakosno, bez sad i histerizma, nego onako krvnički pakosno. Neke insinuacije, da obzirom da se trenutno i posljednjih dana na ti jabu jeboti, kemo kujec, dešavaju psovke, recimo poput ove, a ima sad i gorih i blažih i svakakvih. Moglo bi dovesti u povezivost da je to, pa eto, ono što svejedno ide na internetu, kao što je ovaj screenshot iz komentara. Međutim, prošao bi kraj voza kojeg nije čuo čovjek kad bi tako postupio. Zato što vam niđe veze, sine, da se dešava u vezi pjesme, nešto da se žena s nekim, Fatima Grgića s nekim oko pjesme zakačla, po svijeta se smije, zato i jest ovaj smješko na sredini. To veze nema sa tim što će humanitarni lopov doći djecu pobiti. Pa ja sam stvarno lud. Prolo na 20 eura od svih onih propaliteta bez životnog cilja napokon neko normalan. Ko lajva, ko je upalio, meni ne radi obavijesti uopšte. Hvala ti na 20 eura. Napišite ko lajva, ko je. Nastaje, molim te, predavanje. Jer dovoljno je ovo da će
čovjek pobiti djecu ako rade humanitarne pare. Da ti ne idem sad na teroristu što će direktora državne sad televizije, a tad najgledanijeg magazina, ono, glavu mu odrubiti. Ne znam, jel ne bi ništa insinuirao. Ja, ako će neki zli ljudi, ne bi ja tako bio ko oni, pa ja to nikad nisam poznavao. Služe da se određene osobe ili grupe osoba dehumaniziraju na Ja bi prvo morao znati ko su ti ljudi. Jer ja imam toliko smislenih stvari u životu koje se dešavaju oko mene, a koje se ovako u svijetu tvrdi da i treba. Da bi bilo suludo bilo kome nametnuti idejicu. Da pored toliko normalnih tokova ima taj jedan neki koji je toliko katastrofalan da treba ove druge sve maket. Ne znam da je to imao iko, ako ja to zavrednjujem vama, braćo, stvarno hvala, međutim ne mere vam na izborima ni to pomoć. Trebam nešto drugo, neka druga alatka, zato što to ne jebe. To onako zvuči, ali ne jebe, razumiješ. Da sve manje i manje iz dana u dan znam šta bi vam rekao. Jer ovo ne samo da je uvijek bilo i ostajalo ono što sam pročitao u opisu playliste, samo posmatranje i izgovaranje riječi. Ne samo da je bilo i ostalo, nego je sad i počelo sve manje i manje bit. Jer ja sam sad u jednoj nevjerovatnoj polimerizovanoj poziciji. Svaki uzdah je kritičan. Meni je svaka riječ kritična. Što sam baš nju rekao? Bil sam mogla kako prijebat? Bil sam mogla u šta drugo pretvoriti? Isto ko da ja svaki dan nemam sniping tool, da ti ovako, brate, nju i zafatim šta si nasro, da ti odgovorim da si nasro, da se opereš malo. Ne valja hodat usran među ljudima. Možda mi rekao hakuje, pa neću imati sniping tool da ti odgovorim. A možda ima broj dana koji treba načekat. Jer ti ćeš postići nešto u priči, baš zato što neko drugi u nečemu drugom nije mogu, ti ćeš u priči, ti ćeš izludit nekog koji je na sve načine već bio lud, pa vidio da od tog kurca ničeg nije. Ti ćeš njega moći izludit, brate, jer ovo ja sve maštam, niti ovo išta ovako. Vjeruj. Ovo dosad sam ti ja pričao. To su sve moje želje. Odbrambeni mehanizmi, vjeruj, brate. Ja ti to ovdje pričam, ne bi li ti povjerovao. To ništa nije tako, vjeruj. Nego slobodno radi šta hoćeš, sam nastavi. osnovu njihovog Slušaj, brata, kad su ovako fino savjetujem, pa vidi koliko nam je dobro jebu. identiteta. Zatim tu su prijetnje, podsticanja na nasilje, širenje laži, stereotipa i drugih dezinformacija kako bi se naštetilo Svega ima malo, samo ko da liči na nas, a vam mi se svađamo, hoće li čovjek što krade pare od sirotinje pop djecu, hoće li to, hoće li terorista. Malo, a ovo jebem ti miša udovaru, jebote kako je ovo dobro, jebem te ludoga. Šta će vam ovdje 3 hashtaga, ovo se samo kad se gasi funkcija u HTML-u pa da se komentariše kod, šta će vam ovdje 3 hashtaga? Šta će vam ovdje 4 zvijezdice ili password ukucajete? Jebem ti krš od kompjutera. Koji ti je moj? Opet password neko ukucao. Idi do đavola. Kako uspe ovo sunce ti tvoje? Jebote kakav film. Jebem mu miša. Jebem li ti lebarnik. Jebem ti sviralu kroz koju si prvi put prosvirala. Gdje si pička ti materina? Opet password neko ukucao. I to je to. Ovo vam je malo ofolo, AI, nije sad AI savršen. Trebate, brate, vidi, kad uđeš na AI, ima ovdje, ima više ovih đavolija. Gledaj sad ovako šta ima tačno. Na AI ima stručnjaka, ima brzi način. A ima grok 4.1 thinking, think fast. Nemoj ovo ništa, nego stručnjaka uvijek bire. Stručnjak je uvijek bolji. Uvijek je bolji stručnjak, nema veze u kojem agregatnom stanju. Da li je terorista, da li je ne terorista. osobi ili grupi osoba, ponižavajući komentari te korištenje simbola ili slika kao izraza mržnje ili diskriminacije prema određenoj grupi. Otkad mi vičem, evo ovdje ljudi generišu slike Hanifara u GLC-u se voza. Ja stvarno ne mogu shvatiti. Jel to ti mene podržavaš, brate moj? Ako me podržavaš, jebo me ćaćin ćaća, sad ću naći rana, sješću u kola, doćemo pit na moj račun čitavu noć. Ali ne mogu skontat, jel me podržavaš?
U današnjem digitalnom dobu sloboda izražavanja na internetu predstavlja ključni element demokratskog društva, omogućavajući široku participaciju i razmjenu ideja. Međutim, ova sloboda često se zloupotrebljava za širenje govora mržnje i online nasilja, posebno prema ranjivim društvenim grupama. Ja ne mogu prvo radi sebe ranjivu društvenu grupu napast. Prvo radi sebe ne mogu odrastao s njima, to u meni bilo bolan ko braća i sestre. Ja mislim to mi sestra. Ne mogu razabrat među onim kom je sestra, kom je brat. Prvo to nema nikakvog smisla. Ti kad vriđao svog brata materit. Baš ti brata. Prvo to nema nikakvog smisla. A onda i mimo mene sad vam drugi aspekt da ja to javno radim pred narodom. Koliko bi trajao dan, ili bi 4, ili bi 2, ili bi možda i 3. Bosna i Hercegovina suočava se sa Pa nisam ja hamdje da traje čovjek godinu i po 2 dok to radi. Teško je to. Valja ono znat legendo. Ali ne mreš samo znat. sa izazovima nedovoljne zaštite takvih grupacija od govora mržnje i od online nasilja. Što Neću ništa reći na ovo. se dodatno komplikuje fragmentiranim, neprilagođenim i nejasnim zakonodavnim okvirom, uključujući neadekvatnu provedbu navedenog, kao i nedostatkom efikasnih institucionalnih odgovora. Jest. Recimo u mojoj situaciji, kad ovo budeš gledao, pazi u mene situacije. U mene, ja vičem, pa sad ko sluša nek čuje. Rekao, Jare, slušaj, tebi uopšte ne treba taj prisilni sistem koji vi imate, pa eto, zatvorit ćemo ga. Ne treba to, blan, uopšte. Zato što to traje mjesec, ja za mjesec dana ne merem, ja za mjesec dana jednu platu zaradim, to je ništa. Koliko plata treba na zarađivati. Ne mere se za mjesec, ništa. No. Niti mi moraš nasilno oduzimat telefon, laptop, kompjuter, niti tražit ikakve đavle da mi produžiš pritvor, nego ja vičem ljudima u prošlom ili pretprošlom ili zaprošlom od prenakučer live kad je, ali bilo je skoro, znam da je bilo skoro. Ja častim čovječe 6 mjeseci ljude sa pritvorom. I sam ovako ujutro da mi neko kuticu vode, ne mora biti ni čaša, kutica. Kuticu ima ona od sladoleda pa pola nek se izlija, a pola ću ja popit. Kad budem najžedniji. A ovdje uzmeš i izvrneš Boga. Uzmeš ovaj fino sto i ovu ovako šperu od njega odvojiš i doneseš 17 vrsta lasera što skeniraju vanzemaljce. I kako ti volja, bez mogućnosti da ću ja sad prozijeviti, ne berem kad sjedim u željeznim onim prošćacima, kako ću. I sad ne treba ti mjesec, nego imaš 6. Jer ti ne bude došli da 6, eto sebi uzmi, ono, dojebaj me, produžuj sebi, eto po mjesec, po 2, tek nakon 6, moji dobrovoljni. Ne mere to. Ne mere to. To bi moglo, znaš kad? To bi moglo kad bi ja, na primjer, bio diler droge. Zato što kad bi ljudi ovdje došli, našli bi drogu koju ja dilam ljudima, prodajem ljudima drogu. A ovako ako dođu sad naći porodicu koja sjedi i živi i ne napada nikog i najdalje ide da nekom rekne dobar dan. A u mene čovječe u terms of use piše po opisu posla da imam pravo tačno ovo sjet. Jel viš da nije pred našim svijetom, pred vas svijetom. Detalj po detalj, korak po korak, viđa smo da to ja imam pravo. Ne znam sad jedino hoću li imati to ja pravo ako na primjer Memo dobije na sudu autorska prava koja nema, a ja imam porez na njih plaćam, čovječe Boži. On ako to dobije, ja gasim oba kanala, bilo mi je drago. Ima stream.ba, ima i donacije i live i tamam dodigne malo društvenu mrežu da ne stoji džaba više nako. Hvala uvaženoj poštovanoj Amni na 10 mjeseci članstva. Veliki pozdrav za tebe i tvoju porodicu. Veliki pozdrav za tebe također i hvala ti na članstvu. Posljedice više od isključivanja ekrana. Nasilje na internetu može privući pažnju širokog kruga ljudi, uključujući potpune strance. A nije trebalo. To smo trebali začas sletit se ovdje među nama. Među nama, brate, začas onako da sad, pa koji ću kurac toliko odskakat? Brate, malo me uz otvor, malo tam dođe iz boda me, kak ima veze? Pa ja, daj, nemoj molim te. Nemojte, gospodo, halucinirati, da kako.
I možeš imati osjećaj da te svi napadaju, čak Yes. i kad si u vlasti. Moraš imati osjećaj, oni tamam priznavali, to dokaze bilo, to hiljade prijava bilo, to 18 puta jedan, 18 puta drugi u policiju zvao. Ma to more biti pred očima tvojim, nemoj da ti u sobi stanemo igrat. To će pri tobom biti sve. I na kraju će biti da to nije. I to bit će tihim tonom, da tačno vidiš da bi i pucao u tebe, samo da neće niko ništa reći. Ono tačno i bi. A dotaću ti kume laiće, medit. Da ti tako medla cura nije vjeru. U tom domu. Posljedice su stvarne, mentalni osjećaj. To će Smile pedalj po pedalj upoznavati, saznavati. Jer ja sam danas, brate moj, pustio sebi muziku i čitav ovaj biro ovdje. Čiji je on uopšte? Ti mi još o bookmark, čovječe. Hajde, ukucat ću ga. Čitav ovaj ovdje biro, čovječe, priveo na srpski. Ima srpski ćirilica. Čitav. A on sjedio pričao kako ga neko napada. O ja ovdje tastaturom sve ispisao ispod tastature. Smile, 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 smile. I uz ovako i tipku ovdje ne bil ga napadu da mu ono pritiče po glavi. To je haos, jedan helač. Umjesto da sam samo ustao, ne ošino ga jednoć. Pa da je li mi toliko teško bilo? Pa nije meni teško bilo. Nego ne smijem ljudi kako ne shvatate. Pa da li vi morate prihvatiti činjenicu da se uopšte ja ne pitam hoću li ja njega ošiniti? Jel vi stvarno mislite da ja sam sam svoj čovjek? Zato što porez nisam platio. Halo, dragi moj. Gluposti, ljutnje i postiđenosti, emocionalne, gubitak interesa za stvari koje voliš, fizičke, glavobolje, bolovi u stomaku. Pa evo, ja evo uporno linkove ostavljam da vidiš kako izgledaju stvari za kojim sam ja interes izgubio dok čovjek priča da sam mu ja napao porodicu, isto kod ja ne znam kako se to tačno obavi. Ja čovjek bolan nož sa vrata skidao da ne znam kako se porodica napane, hajdi biži tamo. Ako i nesanica. Ako se u ovakvim situacijama osjećaš loše i ako nasilje ne prestaje, onda zaslužuje da potražiš pomoć. Ja se nekako osjećam mrtvo. Nema loše, dobro, nekako sam uvijek ono mrtvo, konstantno. Ne znam što, ima li kakva tableta za... Zaustavljanje sajber nasilja nije samo otkrivanje nasilnika, već prepoznavanje da se... Kako otkrivanje? Evo ja ih sve otkrio. I one što su htjeli biti otkriveni i one što nisu. I one što su htjeli biti otkriveni da se jebu s drugim, to nisam namjerno otkrio. To me kurac zaboli ko se s kim jebe, niti me uopšte interesuje. A ovo drugo šta rade terorizme i to sve razotkrio. Čovječe, razotkrio, ma nisam razotkrio ko su. Razotkrio, natjerao i da lajvaju svaki dan. Dobro, nisam to su htjeli. Da se vidi, navade u kosu. 4 policije. Da ti neko kaže, prijavite u 4 policije. Odeš sam sebi jebeš mater. Nazoveš ga, ne trebaš uopšte, brate. Ja evo, već sebi jebu mater, nemoj nikog zvati. Gdje ćeš me u 4? Ja nazvao 4. Jedna uopšte naša nije, jedna se ne zna koja je. U 3. Ramo Isak radi. 4. ovdje Hamidžina. Ama ovako kurac do sad niko pomakio nije. Znaš zašto nije? Pa zato što kad ovo čovjek radi, niko kurac ne pomakne. To tako bude u životu. Sutra eto isto će tako biti. Niste znali da je takav život? Pa to je vama neko ofulo nešto u knjigama, čovječe. Svi zaslužuju poštovanje online i u stvarnom životu. Šta rade platforme, a šta možemo mi? Mene bi isto tako ljudi pitali da li sam se, znači da nisam se možda glavom u direkt kakav ošinu. Kad bi, na primjer, Samira Drakovca ja pitao ko si uopšte ti, što mene ne treba preporučivati kad ja muda dado u 6 programa 7 godina da me treba preporučivati, borim se sa 6 algoritama. Na 7 načina, 8 raznih. I što sad tačno to ne bi trebalo kad ja vam dado sebe da bi. I ono kad on mene blokira i nastavi to forsirati, on ja mislim zaslužuje poštovanje, iznimno poštovanje da mu se pruži, pa da mene ljudi pitaju što sam lud i šta mi je. Neću njega, nego on da fino pogasi, idete i to je to. Pa i jes malo čudno što se otimam. Što se otima kad se nikad niko nije čega otimo, nije čoveče. Ovo je sve psihički bolesnik, okružen
prevelikim psihičkim, još većim bolesnicima, to harda hus. Društvene mreže poput Facebooka, Instagrama, Twittera dužne su štititi svoje korisnike. Ja mogu napamet napisat, ne iščitat, napisat na koji tačno način oni to čine. I ne samo oni, nego i LinkedIn, i Pinterest, i Behance, i Tumblr, i Blogger, i sve drugi bogovi, trecovi i čuda šta ima. I Streamba, isto. Sve moram znat, ne daju mi app kreirat, brate, ne da app. Misliš da bi ja to htio znat? Misliš da mene interesuje šta piše u privacy policy? Jel stvarno misliš da sam tako lud? Ne interesuje me, brate. Nego ne da app kreirat pa da ti loginuješ preko Facebooka ako nisam ja naveo link od privacy-a. A ne mogu navesti prazan link od privacy-a, zato što će čovjek unić pa vidit koga ti jebeš, jebem li ti mamaru. Poslao si mi link na kojem nema privacy-a, a ja moram privacy vam šefu predat kako ti obrađuješ podatke koje ćemo ti upravo ustupiti sa čime se čovjek logovo. Ima tu ID-eva, ima svašta nešto. Ja ne znam kako morate tako vi. Dobro ste vi izdržali i do ovdje, boga mi. Postoje alati koje bismo trebali koristiti češće. Na primjer, filtriranje komentara. Instagram i Facebook koriste umjetnu inteligenciju za automatsko skrivanje nasilnih komentara. Jest. A mi ne samo da koristimo mrežu na kojoj se to potencijalno dešava, nego se još i petljamo. I još kad se ispetljamo, ovako se spustimo ovdje pa ima poredaj po, voljati najpopularnije, čita da vidiš koga još nisu sakrili od silnih reporata. A voljati najnovije, da vidiš ko se tačno probija, da ti ono malo dojebe mater, još uvijek par minuta dok ne krenemo leći, pa ono sutra reset globalno. Ono ima ljudi napravili filtere, joj, znaš šta je filtera na birovu? Vidi na birovu filtera šta je. Možeš ući ovdje recimo pretraživati projekte ili ti ga poslove. I sad ima ovdje filtera, brate, voljati ko šta radi. Voljati jel jednom ili je da te duže čovjek zaposli. Voljati koliko je se do sad ljudi prijavilo, jel puno ili nije još niko. Od koliko do koliko para. Pa onda imaš gor druge filtere, riječi da kucaš. Pa imaš ovdje najnovije, najniži budžet ko najmanje nudi. Ako ti je volja malo. Pa ko ima najveći, pa ko ima najniže, pa ko ima najviše. Filtera je sijabet Boži. Nego kako sad to, a i mene ubit, to jebe mater. Gore nek načo vidal. Boga mi, gdje mi je video? Jebote sunce, sad tebi izašao. Pa ja sam čovjek koji izašao iz videa, ljudi moji, da. Pa ću tako bezobzirno prikazivat. Nisam, izvini, brate, molim te, moram te opet unići na video. Historija. Est magistra vitae, dakako. Čuje čovjek u video, sunce vam jebem. A nifa gdje je video? Nema ga u historiji, da nisam ja na... A nifa gdje je čovjek u video? Nema videa, ljudi! Ljudi! Ljudi, nema vida ni u historiji. Ni u historiji na YouTube. Šta ću ukucati, Hanife? Kako se video zvao od profesora uopšte? Nastavnik Dino Omerović, tenčko crtanje. Idemo praviti zmaja na čarbini tam. Šta ću ukucat? Nastavnik. Ljudi, nema videa. Pa nije ovo taj. A jest. O, ima video. Pa kako sam ja izašao iz videa, nema ga niđe. Čovječe. Pa i ti počeo biti pojava. Malo pomalo, ali fatate. Trebaš otići doktoru. U vlastitom domu. Posljedice su stvarne. Mentalni osjećaj gluposti, ljutnje i postiđenosti. Emocionalne, gubitak interesa za stvari koje voliš. Jebo to, kad je to ikad bilo. Ja gledam sad čovjeka kako staje pred pekaru. Uzima sirnicu, nije mu baš Bog zna do bureka. Nije ga uopšte stid ničeg šta radi, a taki okot nije ispo ni slučajno nikom, vjeruj. A kamoli sad namjerno da su ljudi dogovorili se, hej, večeras ne vadim. Slučajno se to nije desilo, a kamoli namjerno. Da vidiš, aj malo vam s nama, da vidiš, hej, ako ti je to tam tvoje dopizlo, da vidiš u nas vam sve kontra, jare. Fizičke, glavobolje, bolovi u stomaku i nesanica. Ako se u ovakvim situacijama
Pa dobro, ako to imaju, imat ću i ja to. Pa dobro, mislim, isti smo, zar ne? Osjećaš loše i ako nasilje ne prestaje, onda zaslužuje da potražiš pomoć. Pa volili bi oni. A da neću tražiti pomoć, zato što ne postoji pomoć na ovom svijetu za ova djela. Nego postoji ostatak života koji se zove traganje za pomoći, a pomoći biti neće. Kakva crna pomoć, da mi neko odštampa na papiru šta se desilo, pa ne bi nikad ni pogodio sve, a kamoli. Zaustavljanje cyber nasilja nije samo otkrivanje nasilnika, već prepoznavanje da svi zaslužuju poštovanje online i u stvarnom životu. A jel baš sve, ili ono ima poneko koji ne zaslužuje, pa ako hoće on nek pobudali što ne zaslužuje, a svi zaslužuju dok svi zaslužuju. Jel tako zaslužuju? Ili nekako drugačije zaslužuju i da spusti ruke pa vidiš li kako se derem dok ti na ovo odgovaram? Pa mogu te možda ošiniti, pa gdje ćeš tako? Daj, nemojte. Šta rade platforme, a šta možemo mi? Platforme gledaju prvo u mene pa u njega. I kontaju. Zašto ovaj čovjek što snima 13 godina klipove ima problema da neko 2500 prijava šalje protiv njega kako nije, koga on ni ne zna? Ljudi u kantini vade sebi ko u zatvoru ništo vade. Vade sebi na tanjir, viču kaj jesel vidio ono, jesi vidio onaj čat što sam pinuo jutros u help centru, jesi vidio ono materi? Znaš ti šta bi ono moglo biti? Društvene mreže poput Facebooka, Instagrama, Twittera dužne su štititi svoje korisnike. Jesu kurac. Evo u mene. Ne merem promijeniti profilnu, ne merem promijeniti ime. Ne merem objaviti ništa, nego moram koristiti način na koji sam vam jebao mater kad vam nije imao ko reći da vam je neko jebao mater, pa moram tako objavljivati na profile, dok vi reportate ovaj na kojem nije ništa, osim followera. Ali eto, ja ne volim ometat puno protivnika, ja ga volim ovako pri kraju ometat. Ovo ništa nije ovako, ovo ja haluciniram, lud sam, nego vi samo nastavite, samo ne znam gdje mi se, Fehime, Feho, hej, Feha, gdje se Feha iskubi, gdje je Damir? Damire, duže ću ti ja pamtit kanafu koju si trebao drugom čovjeku donijeti, nešto će ti on bi sad rekao koju kanafu, kad bi mu ja rekao to. Postoje alati koje bismo trebali koristiti češće. Na primjer, filtriranje komentara. Instagram i Facebook koriste umjetnu inteligenciju za automat. Jako je pohvalno, želja i volja. Zaista, doista, dakako. I dobro je za neki početak, start. Imate želju klikati na jedan drop down menu koji ima dvije funkcije. Jedan da nako sortira, a drugi da nako sortira, a to sortiranje u oba slučaja ovisi samo od vremena. Kad je koji bio. Ja jako cijenim želju. Međutim, kad nam čovjek dođe, baci molotovljev koktel pa se zapali kuća, kad dođe čovjek pucat 8 metaka u čovjeka da ne huda više, malo nam neće to moći pomoći ni jedan ilmihal, ni jedan udžbenik, ni jedna smirenost ovoga svijeta, nego ćemo samo kao muve moći popadati ako ne izletimo na vrijeme iz takvih situacija. Doista dakako. Skrivanje nasilnih komentara, zatim alat ograniči. Ja uzo zloupotrebljavati jedan alat, ne dam niko da se sakrije. Em odbanujem ljude, em komentare puštam sve, čak i one koje smetaju uvažnom poštovanom gospodinu Mladenu Polaku, ali ja ih ne puštam zato što njemu smetaju, nego zato što mene kurac za te komentare boli. To je čovjek rekao šta je on mislio, on nije rekao šta jest. Nek čovjek rekne šta misli. Neće ništa biti što će čovjek reći šta misli. Kak je ima veze? Meni posao da to meni rekne. Samo sjedi, brate, opusti se. Jel vidiš da sam zadovoljan i platom i poslom? Ošiti sa mnom rada, ne budeš tako zadovoljan. Nezadovoljan. Strikt omogućuje da diskretno zaštitiš račun, a da nasilnik uopće ne zna da mu je pristup ograničen. Zatim blokiranje i prijavljivanje. Ključno je prijaviti uvredljive sadržaje jer administratori često ne mogu prepoznati nasilje dok... Eto, vidiš da ne bi bilo ključno, jer ja, na primjer, da sam prijavljivo. Ja bi to prijavio 700 puta, od tog ne bi bilo ništa. Jel vidiš da je vrijedilo čuvat
ove ruke, tih 700 prijava. Jer sad fino uzmu i setapaju šta treba, sebi. Pa ja neću se ići tam borit gdje se ne bori, nego to onako tu staji radi regulatora. Ga neko ne prijavi. Prijavljivanje zapravo nije tužakanje, kako bi moglo da se shvati. Eto, a ja neću ni da prijavljujem, ni da tužakam. Sad, šta li je to? Čovjek neće ni jednom da nazove policiju da te prijavi. Jebo majku, šta li je to? A nek mu krivo, nego viči da je sutra nastavi. Šta li je to u pičku maternu? Ja mislim da je to neko psihičko nasilje. Nasilnik ide okolo, nekom nešto govori, deka je nešto nastavi. A šta nastavi? Kome on to u stvari govori? Aj, nećemo to ispitivati. To je naravno pogrešno shvatanje. To je zapravo način da nasilnik shvati da je njegovo ponašanje neprihvatljivo. Na platformama poput Klik. Ja sam 100 puta sjeo sa policijom i oni 100 puta mogli vidjeti da li ja imam neko neprihvatljivo ponašanje, da li imam nekontrolisano ponašanje, da li imam nesmislene tokove razmišljanja, da li imam nešto da krijem, da li imam nešto da se ustručavam odgovoriti. On 100 do sad, ma nije 100, 150 do 200 puta mogli vidjeti. Ako nisu više, ja sam prestao brojati, ima par godina. Jer ja uporno, stalno svim poslom idem u policiji, dajem nekakve izjave da sam dana, znači, otišao, iđe ludilo živ. Nevjerovatno nešto. U samo mjesec dana uklonjeno je preko 2,5 miliona komentara zbog kršenja pravila te zajednice, odnosno tog portala. U nas u jedno vrijeme u Bosni ljudi bili najveći humanitarci na planeti. To je svaki treći išao sabirao pare, zato i treba svakom petom i dan danas pomoć. A sad malo su se uozbiljili, sad će nam svejedno iz zatvora izići čovjek, bit će premijer. To je pola riješeno, ovo drugo pola kad Bakir vertikalno pobjedi, pa dođe mene ubiti. To je drugo pola riješeno. Tako da, to nam je otprilike riješeno, hajmo mi sad malo vidjeti da regulišemo komentare na internetu. Ali nećemo mi to raditi tako da nas penzionišu, pa da nam stižu kovjerte prioritetne. Ne, mi ćemo se organizovati, pa biti kurvetine, drugoši, propaliteti udareni. Što im treba pomater mrtvu dobro jebat. Pa ćemo mi ovdje nekom nasilje vršiti, ali ono nasilje što mi mislimo da je nasilje. A kad bi nam ko pokazao nasilje, mi više mucali ne bi, a ne pričali. A mi mislimo da znamo šta je nasilje. Nasilje je hlupat letvu čekićem čitav dan. Pa unić lojav pričat sahat i po dok ti niko ne piše. To je nasilje. Izvin da to nisu u Logori radili gdje si bio, pa tam naučio. A jebo ti sebi sestru, a i mater. Što se tiče YouTube-a, još 2022. godine YouTube je uveo određene promjene kojima uvredljivi komentari trebaju da budu blokirani. Ali samo moramo malo u vremenu i prostoru zastati, tako reći doista, pa moraš odmah meni u glavu pucat, to nikakve veze ni tebi neće igrat, vjeruj. Jer zato što će nastaviti biti tako, ja ti samo informativno si ne govorim. Da je 100% to neupotrebljiv argument. I energija, i postava, i kontrast, i kurve slike, i frame rate, i bit rate. To je sve neupotrebljivo. Kad ja vam vičem da će mi čovjek doći pobit po kući sve, i vi drkate da i ja to reknem isto, ja to nikad neću reći. Merid, $10, dobro večer, support, no 1, ko je sad ovaj? Niti je moje da vam objasnim ko je ovo, niti ja znam ko je uopšte ovo, ja sam na početku live-a rekao kako je šta objasnio, jesam dao like, što nema lajka? Pa 2 ti lajka dado iz onog. Evo ti ovdje subscribe i zvonce. Jer možda je ovo što sam ja iz doma drogešinu imao, pa me prenosila, pa me bacala po sobi, pa nisam skonto ništa ko ni ono A plus B. Ne znam ništa, razumijem. I možda sam sve pogrešno skonto u ovom vadeu, vidit ćemo, saznaćemo. Jer ja se uopšte neću petljati, samo sjeti u ovoj stolici i posmatrati ovaj ovdje ekran. On će crknut prije nešto ću ja prestati posmatrati, vjeruj. Naime, ono što kaže BL portal, izvor iz kojeg čitam sljedeće. Nemoj me jebat, tačno tu. Koliko je, brate moj, dobro ne gledat stvari. Jer ja da sam gledao, potpuno bi drugačija reakcija bila.
Koliko je dobro ne znat stvari koje će naići. Na BL portalu je bio objavljen SDA angažovani bot pedofil ubica što meni porodicu pokušava indirektno pobiti 2 godine, nema valjda muda direktno. Nije nikad to vidio u očima, a kamoli bio u sličnom. Nikad to nije imao i ono damuje. A ja ono, pošto sam to imao više puta u životu, da mi je da nije ni njemu ni meni. A njemu daje i to samo meni. Pa da makar nek ti daje da i meni i tebi, jebo ga, ti pa ću nam srediti ja. On ne mere tako samo, pa nisi ti Allah, pa da ja pred tobom gorim, pa ni. Haj postani Allah, pa ću ja govorit pred tobom i šutit. A ne mereš ti biti pedofil, pa ja govorit pred tobom i šutit. Puno se ja oko BL portala iznervira, a možda je čovjek nahađišao, možda uopšte ne misli ništa o tome. Jeste Joj, Hanifa, zašto se ti udala? Viš šta pričam, ovdje sav svijet gleda kako sam lud. da su iz YouTube-a najavili da će ljudima koji ostavljaju agresivne i uvredljive komentare odmah slati notifikaciju da su uklonjeni zbog pravila platformi. Nemoj mi notifikaciju, brate, slati. To je onako malo, haj sve, ali ovo stvarno. Ti ćeš mi notifikaciju slati, pa ja čovječe jednom u 28 dana uzmem telefon i dol stisnem na ono dugme, obriši sve notifikacije koje su pristigle. Znaš ti meni šta notifikaciju slati, brate, znam ja na pamet mjesta koja me zanimaju, šta će mi notifikacija, mislim. U slučaju da uprkos tome nastave s objavom nasilnih komentara, servis će ih blokirati na 24 sata. Trenutno je otkrivanje uvredljivih. To je Karina živa, a i mrtva. Jer to ti reče samo za komentare. A vam ljudi, nema kakvog soja, nema šta ne probaše, haj, I dare you. I dare you, haj, sjedi, smisli šta da uradiš da već nisu. Vidit ćeš da jesu. Niti ih ko ugasi, niti se šta od tog desi. Ali to ne mene jebat kad ja znam tačno šta se. To bi mene jebalo, na primjer da ja ne znam šta se dešava. Vi ste toliko glupi, vi ste takve propalice da to nije realno. Vi se nadate da ću ja u jednom momentu prestati vjerovati sam sebi da to se ne dešava. Ja kad to ne bi znao, onda bi bilo logički slijed događaja. Da se ja pitam, a čekaj šta je sad ovo kad to nije normalno? A meni se dešava i niko ništa. Šta je to? Kako to more uopšte? Kad bi ja, na primjer, ne znam. Ali to je tako jadno. Ništa. Kad ja znam, ništa. Nastavi, molim te, gospodine, ništa. Komentara Ako je do sad bilo ništa, neće ni sad biti ništa. Hajde, marš ovdje. dostupno samo za komentare na engleskom jeziku. Nego samo, hvala Bogu, na laptopima i na prenosivim uređajima. A hvala mu i na sikirama, jebi ga. Ali video servis nastoji uključiti što više jezika. Upozorenje YouTube-a je, na primjer, dostupno na engleskom i španskom jeziku. Naš je cilj istovremeno zaštititi autore videa od korisnika koji pokušaju. Trebao sam valjda i pročitat kako tačno piše na engleskom, a kako na španskom. Izgledao Samira Drakovca kako ti iscitira kako to i na arapskom piše tačno tako. I onda gor klikne nešto na nebesima, upali se zeleno tam kad je dobro djelo, kad je na arapskom i pročito, nije na perzijskom. Komentarima negativno Ovom, bože, bosanskom. Utjecati na društvo, ali i pružiti više transparentnosti korisnicima kojima su komentare uklonjeni zbog kršenja pravila, rekli su iz kompanije. Kad će ovo doći? Meni su isto rekli iz kompanije da za ovo što im plaćam $10 mjesečno ne mogu profil ne promijeniti ni koju ja hoću, a ne mogu ni koju oni hoće. Ne mogu uopšte profil, valjda nisam ja. Ne znam što meni možda dopizda moja profilna, brate. Ja ću moram skin pretplat, pa da im moram tako rad profil da promijenim. Na naše prostore, odnosno na našim jezicima, to ne znamo, ali nadam se da će se to desiti ubrzo. Evo već je 2026. godina i ja koliko znam i dalje svi mogu da pišu svašta, da psuju, da vrijeđaju. Mogu, ali to mene uopšte ne čudi. Sad ti kažem da ja ne znam. Ja bi se Bajildisao, pitao bi se. Svaku noć bi ovako pisao u tuđim čatovima. Jebote, sinoć sam se sjebu, ne znam šta je ono. Ali jednog dana će naići čovjek što ima ovako maskirnu, a nema nikakvog grba. I vidit ćeš da uopšte ne vozi, brate, Pola, niti je Marko. Ali potom ja odol leć, nek to bude kad hoće. I ne samo da pišu, nego i u svojim istupima na YouTube-u, dakle u svojim videima, u svojim live-ovima, da jedni drugima izgovaraju najgnusnije psovke i da to ostane nesankcionisano, dakle da taj video i dalje tamo stoji bez... Ja kad sam to vidio,
u životu ovako, ne sad sa ljudima, sad, nego ikad u životu da je to tako. Da ti čovjek mora gnusne stvari raditi, a da neće ništa biti jer to ne podliježe trenutnim pravilima kako smo ih razvili, pa se ne mere nikudan ganjat. E ja ga onda volim uzeti ganjat, onda kuda on mene neće moći ganjat, jer ako bude ganjao pobit ćemo se. Pa ako kome izbije zube, nije ni meni mrsko, vjerujem. Ja ga volim tako ganjat, a njemu uvijek ostaje tužba. Ja samo ne znam što čovjek neće tužbu kad mu ja dajem pare da tuži mene. Kako to moreš ti biti lud tako pa vjerova da to ide? Evo ja nisam bio lud vako, a moraš ti sad biti lud vako. Jel kad ko kome nudio pare da tuži njega? I koliko god traje, evo imaš, ja ti financiram. Da idemo na sud. I ja ću ovako uzeti celotip traku zalijepiti na usta kad ti budeš pričao što se treba ne čut. Dođeš, brate, gdje treba. Brat tvoj muda potegu da to more ti dat. A ti nećeš tako stavo tu bezobrazan biti. Hajde, marš u pičku. Ikakvih problema, što je, ja mislim, u potpunosti neprihvatljivo. I nadam se da će se to ubrzo promijeniti upravo. Jel da je neprihvatljivo vi nadamnom gospodu da glumite, a ja da i izronim iz blata pa neprihvatljivo. Vidiš kad te povučem u blato šta će sve postati neprihvatljivo. Zbog takvih koji YouTube zloupotrebljavaju za nekakve lične... Ne znam, ima li uposlenik, ja employer koji nije sjeo pa ove 1000 prijava prigledu i 1000 puta rekao nije ništa problem. Nema problema, nema... Ja ne znam ima li da nije ko zasjeo. Ja sam samo sa 4 pričao. Sukobe za svađe, odnosno... Sa 4 pričao, sapet im se na kameri gledao, čovjek gleda. Čovjek sasluša, gleda u mene ovako. Vidim da sam mu sjebo krenuo neđe na večeru, vidim da sam mu se poslao na tu večeru. Čovjek ne vjeruje da to, isti taki ko on još neđe na planeti to izvodi dok on ode na... Iskazivanje uvreda i psovki jedne drugima. Što... A dobro, u suštini i mene je bolio kurac za tuđe večere kad nisam imao tepih u kući. Moraš, brate, prvo sebi tepih nabaviti, onda to ne boli kurac za drugo. Na kraju biva i besmisleno, jeli, možda je jedini to način da oni privuku svoju. To je nas besmisleno, ja kad budem GTA igrao. Kogod mi dođe učat i rekne, jel matere ti ono u onom live nako bilo, ja ću reći nije, to ti je AI sve mi namontirali. Ono je sve drugačije ja pričam. Publiku ili nešto drugo, ali mislim da to svakako nije u redu. Ako misliš da si žrtva nasilja, prvi korak je da potražiš pomoć od Gdje bolje nego tamo gdje se nalazi nasilnik koji te nešto nasiljuje. I to je nasilnik u Berlinu. Ja nisam mail poslao, jebote mail, znam ja šta je mail, imam 74 mail adrese. Ja uzeo telefon, nazvu. De mi čovjeka što je engleski govori. I čekat ću po dana. Sve ispričao. Kurac niko makio nije. Pa to mora biti Al-Qaida, ne mora biti obični stanovnik. Nekoga kome vjeruješ, kao što su roditelji, blizak član porodice ili neka druga odrasla osoba u koju imaš povjerenje. U školi se može učenik obratiti pedagogu, treneru ili omiljenom nastavniku. Ako ti kad si išao u školu, ja isto išao u školu u kojoj je moj jaran jebao od tog pedagoga. I još pedagog je htio i bilo mu dobro. Vam bilo zabavno, ovom bilo super jebao čovjek. Svi imali happy end na kraju jebote, jako dijete gledao. Ko vam je neugodno Sad nešto tebe zagledam, finetio te šiške sjaje, a boga mi i lijepo govoriš. da pričate o tome sa nekim koga poznaje, Imaš mekana, slatka zastajanja, mogu ti reći. možete posjetiti određene stranice koje nude pomoć poput plavog telefona gdje se može dobiti savjet stručnjaka. Moraš i na moju stranicu ući, pričat sa mnom na čatu. Na kojem PHP verziji je u mene software taj, moraš to pričat. Ali to ti ništa neće pomoći ako te dođe čovjek zapalit kući. To ti meda neće moći, to neće ti biti naum uopšte da se radi, a ti moraš ući sa mnom na čatu pričat, čovječe. Ako se nasilje događa na društvenoj mreži, možeš da blokiraš nasilnika i formalno prijaviš njegovo ponašanje na toj mreži. Eno, čovjek mene blokirao, nije samo na društvenim mrežama. I nije otad vazduha uzeo bez mene. Nije ovako jednu sad misao imao, a da je ona bila nepovezana sa nekom drugom u vezi mene. To nije imao do sad. Ali misli, da to mene nervira. A on to do sad nije imao, ja ne znam, ono vi niste vidjeli.
Nije odam nikad ni za kim malo mi fali da ga odem. Bude li sutra upalio? Ne znamo će li moći izdržati. Društvene mreže su dužne da zaštite sigurnost svojih korisnika. Važno nam je da platforme poput YouTubea, Instagrama, Facebooka ostanu sigurna i pozitivna mjesta za samoizražavanje. Kako ćemo to postići? Valjda ima neko rješenje u ovom vadelu. Jer ljudima će biti ugodno da nešto podijeli s drugima samo ako se osjećaju sigurno. Ljudima je evo ugodno danima. Ja što im manje sujem, oni mi sve više suju i djecu i ženu i živo i mrtvo sve. Ovi SDA botovi što ne mogu ništa. Ja što manje sujem, oni više suju. To je... Samo trebamo biti smireni, braćo moja. Pa svatko je tamo gdje treba biti. Ali znamo da cyber nasilje može predstavljati smetnju i stvoriti negativna iskustva. Zbog toga može i nelagodu stvoriti u čovjeku, pa će čovjek morati otići neku lagodu stvoriti, da više ne bude nelagoda, nego lagoda da nastane. Može svašta toga nečega biti tamo, ovamo, dole gore. Da, kako? Smo mi na tim društvenim mrežama posvećeni tome da vodimo borbu protiv. Pa vazdan ti to meljaš, ne bi mi mogli biti, jer ume to mora odmah šta misliš, to idemo dalje, nema kad to po sata. Cyber nasilja, odnosno trebali bismo svi biti posvećeni tome. Trebali bi. To se može raditi na dva glavna načina. Prvo, korištenjem tehnologije da bismo spriječili da ljudi dožive i vide nasilje. Naprimjer, možemo uključiti postavku koja koristi tehnologiju vještačke inteligencije za automat. Moramo mi i Avast instalirati. Ne znamo će nam to pomoći protiv Putina, Koreja, Pajsera, Molotovljevih. A moramo Avast, moramo uključiti izolaciju jezgre, jebote da se zauzme malo rama da kroz ram mora prvo ići pa onda kroz. Moramo biti još šta se sve na kompjuteru more. Filtriranje i skrivanje nasilnih komentara namijenjenih tome da nekog uznemire ili uzrujaju. Twitter je recimo... Opustite se pa vidite li koliko je čovjek fleksibilan. Zar nije? Pa vidite sad ovako, obzirom koliko sam ja recimo propao i ne postojim i ništa sam. Pa samim time matematika A plus B kroz regresiju može reći da su svi drugi koji nisu propali i ludi saburniji od mene. I sad samo trebamo spustiti sve moždane vijuge do nivoa da shvatimo da će Fado sad izići iz zatvora i biti premijer. I to će biti super. Ja se sotim kurčit. Ima da stavim banner na sajt. Vam pol banera će zauzimati kako su ga jebali, a vam pola će biti kako on jebe mene. Ja ću to napraviti u Photoshopu sa AI. Omogućuje prijavljivanje. I da znate, nećete moći pisati šta hoćete, bit će filtrirani komentar. Od strane promatrača, što znači da možeš napraviti prijavu u ime druge osobe. To se sad može napraviti za prijave o privatnim informacijama i lažnom predstavu. Pa moraš ti tambur u kurcu svirat s koje hoćeš strane, ali u mene stalno isti broj u telefonu, ja telefon uopšte u ruke ne uzimam, a kompjuter dođi, sjedi kad hoćeš prigledaj, pa ti mene vikni kad si gotov. Ne znam, hoće li to moći biti u mene instalirano, ako ja nisam kliknuo. Ni u glavi, ni u kompjuteru. Ne znam, hoće li moći. Da li je do sad kod nekog moglo? Da li je moglo ili su ratovi nastajali? Ne znam koje je bilo. Biti na internetu naravno ima mnogo dobrih strana, međutim, kao i mnogi drugi. Da li imamo trenutno na svijetu, recimo jebu internet, samo u internetu stavo tu pričati. Da li imamo na svijetu, recimo trenutno jedno 25 ljudi kojima se ovo može ovako, ili imamo jedno 25 ratova na svijetu? Koje li je jebo, majk, ujalan? Stvari u životu, internet donosi rizike od kojih se svakako trebamo zaštititi. Koje su pravne posljedice u stvarnom životu? Pravne posljedice su da timovi advokata rade toliko jebeno da nikad niko nazvao nije da rekne dobar dan. To timovi se, helač hoće biti. Zabluda je da na internetu možete pisati šta god želite bez kazni. U nekim zemljama ponašanje koje namjerno izaziva ozbiljnu duševnu bol smatra se krivičnim djelom. Naime, u zemljama koje imaju posebne zakone. I zato meni ne smeta Smile. Jer šta ja smatram duševnom bole, pa ovo ja mislim ni Ismar ne bi radio. Jer ovo kad Ismar radi ja ne gledam u njega. Zato što to radi u igrici. U Robloxu. Ja sjedim ovdje i u svom sam ili PUBG-u, ili VS Code-u, ili Jatiabu, ili nečem. Postoje jednostavno neke gluposti koje nedozreli ljudi obavljaju i ne treba se ni osvrtati na njih.
Zato što nisu vrijedne osvrtanja. E sad na skali šta ja mislim da je maltretiranje, ovo je ispod nivoa Ismara. Jer čak i Ismar pita za bilo šta, čak se ni on ne ponaša ovako, ni jedno dijete, iako je dijete. Pa čeće, djeca se rađaju pametnija od tebe, to... Ali to mene nervira. A i jebe. Ako ne o cyber nasilju, ponašanje na internetu koje namjerno izaziva ozbiljnu duševnu bol, smatra se krivičnim djelom. U nekim Eto vidiš, a zamisli u mene života sad skalamerije. Ja vičem da bi, kad čujem da tako nešto ima, najradije ga preko leđa stolicom kakvom zviznu. Ali jebo to, meni sutra valja skin tvako od ulogu. Ne znam koji će sutra se pojaviti pa je obuć na mene. Ne znam bogam koji će. Ali koji god da bude, boga mi Rabiju staviše zadnju naspisak u prijavama u policiji. Jebote i Fehim bitniji od nje. Pa Fehim stvarno mason, ljudi moji. od tih zemalja žrtve cyber nasilja mogu zatražiti zaštitu, može se zabraniti komunikacija određene osobe i može se u tamnicu staviti, može se zabraniti komunikacija meni sa Cranberry 555 Merid. Zato što u toj komunikaciji moglo bi doći do toga da ja izgovorim riječi toj osobi, pa bi ta osoba mogla vratiti riječi meni. I onda tam oko Neptuna nastane crna rupa zato što kad ljudi upućuju riječi jednim drugima, nastanu crne rupe. Nije sad ono da nastanu crne rupe oko kriminalaca koji im daje da ih pobiju, pa ih dovode do tih ludila i onda ovako sjednu i sa pompicom za pritisak snimaju klip. Jebote pompica, trebaš bolje stvari nabaviti, čovječ. privremeno Ima u Tešanjci kod Bilija. Upoznam ta s jednim čovjekom što je to čuo. ili trajno ograničiti upotreba elektronskih uređaja koje ta osoba koristi za vršenje cyber nasilja. Ali super ste ovo cyber poredali. Dok ste vi sjedli u trezorima, pa danas pričate da ste ginuli, a niste kraj zla prošli. Mi trebamo drogu prodavati dok smo onim što su ginuli nosili da imaju gdje leći. To vam je super, to ko vam je smislio, nemojte ga više zvati ni drva da vam cijepa. nasilja. Međutim, važno je imati na umu da kažnjavanje nije uvijek najefikasniji način za promjenu To nije nikad najefikasniji način, zato što će svaki put samo doći po mene. I onda to ne mere, hajde da ima još jedno za koje ja ne znam. Pa bi onda možda se i zainteresovao. Ali kad ima uvijek samo jedno za koje znam koji će mi kurac, pa ne idem ja tam gdje znam šta je, nisam nikad išao, čovječe. ponašanja nasilnika. Ja sam čitavu Tuzlu pješe obišao ne idući tam gdje sam već bio. Da li svat na rolama? Često je bolje fokusirati se na popravljanje štete i zaceljivanje odnosa. U Bosni i Hercegovini su Mi novu godinu dado smo u to, ja je islavio sasvim ok, a i dao je u to, da evo sav svijet vidi šta će iza tog ispast, zato što ja bio u tom 100 puta, nije me nikad niko nagovaru. Nego ja bio, morao i htio, prvo morao pa htio, ali morao i htio. I eto, hajde, rekao da još jednom odigram, pa jebote glumci igraju, koliko puta igraju u pozorištu uloge, pa je malo da odigramo tuđe uloge. Da vidimo da smo sve izgubili time. već izricane kazne zatvora zbog ugrožavanja sigurnosti i širenja mržnje putem društvenih mreža. Naime, u Bosni i Hercegovini možete čak završiti iza rešetaka, odnosno u zatvoru, ukoliko počinite nekakvu štetu. Ultra je to gadno, bit ću pripomješten sa kote na kotu, disat ću neki drugi zrak, malo drugačijeg sastava i slušat ću neke druge priče umjesto tišine u kući. To je ultra jebeno u pičku, to kad ti neko saopšti, to treba otići odmah priklat se, to kad ide, brate. Vjeru, ja bio u zatvoru, ljudi leže balanko u logoru. Nitko košarke igra, nitko priča svakim kako hoće to. Niti je ograda da se mora preskočiti ako hoće. To ništa tako nije. To je Guantanamo, vjeruj. Nekom objavu na internetu. Gdje neće Guantanamo kad sam ljude prodavao na dark webu, kosti im sjeku tam. Ratni zločinac bio Kosmajer. Gdje neće. Zatvorske kazne propisane krivičnim zakonom u Bosni i Hercegovini mogu se odnositi na krivična djela počinjena putem društvenih mreža koja su proteklih godina sve češća. Kad je riječ o ovim slučajevima koji i dalje nisu u potpunosti zakonski definisani, u BiH naše policijske agencije postupaju Pa hajde ja tebi dadnem 300 ljudi da ti objave pišu svaki dan i da ni jedna ne bude slovo tačna, pa ti razjasni tu šta jest, a šta nije.
Ali nakon kroz maglu, kad budeš upao od tog razjašnjavanja, primijetit ćeš od masi od 300 jednog samo što čuva sve jedan klip i dan danas. U njega trebaš izvati odmah pucat. A one što čuva zapali. I onda s ovih 299 sjedi, pa se dogovori kako je. Morate malo medalje sebi između se podijeliti. Pod nadzorom tužilaštva u čijim nadležnostima je kvalifikacija djela, dok su kazne Moja nadležnost je kvalifikacija Hanife, a tužilaštvo ne znam ni ko tam ima, a 5 puta ljudi odbijaju predmet. Pa jebi ga, ili ste vi ultra pametni ili glupi? nadležnosti sudova, naravno. Ipak to ne znači da vam policija ne može staviti lisice zbog ugrožavanja nečije sigurnosti. Ne znači. Ali znači da bi ja morao prvo ugroziti nečiju sigurnost. A ne mereš ti to laprdat, moraš jedino osjedit laprdajući. Nikad to ti otkočit ne mereš. Na internetu ili drugih oblika kriminala u online svijetu, a po naredbi nadležnog tužilaštva. Praksa pokazuje kontinuirani porast i širenje govora mržnje i uznemiravanja. Praksa to neće pokazivati bez obzira koliko dugo traju projekt Hamdija i prijatelji. To praksa pokazivat neće, nek će Boga mi sutra mizeran dan biti isto ko što je i do sad bio, tačno onom ko pomisli da neće. Pa se ubaci da ovdje isplanira neki poganluk. A znaš zašto? It's so simple. Zato što ja ništa drugo neću raditi osim samo to pustiti ovako na videu i valja tebi da drugim ljudima biti to što si bio. A ja, brate, ne znam ni ko si ti s meni izletio na početnu. Jebote, ti Haman više znaš nego što bi se reklo za nekoga koji izleti na početnu. Kako algoritam čudnovato radi. U online prostoru, posebice u komentarima posjetilaca, odnosno posjetiteljki na portalima te na društvu. Ja da hoću ne mogu. Banovalo me. 3 su bana priko bana. A na Instagramu ne mereš ni unići uopšte restricted profil kaj government request. Rekao, drogiraju se i u Instagramu. Čuj, government request za nebitnu pojavu što uopšte ni ne postoji ni kao takva, kamoli. Jebote, Twitter kuj. Mrežama. Iako je Vijeće za štampu zaduženo da prati govor mržnje, između ostalog i na internetu, a denek prati govor mržnje, denek ne prati, mora li se govor mržnje izazvat, pa da govor mržnje koji je izazvao govor mržnje ne bude govor mržnje, nego da bude eto vidite li vide, eto tako je bilo. Denek to prati Vijeće za štampu, jer to je Vijeće za štampu. To nije Vijeće za Squid Games, nego za štampu, jeboti bog mater. Sjedi tipkaj slova, podebljaj ih malo u Wordu, jel učimo to 58 godina. Sjedi tu, podebljaj mi gdje šta bilo. Ovo ostavi nakon na italik kako mu jebe mater. Šta ja otvorio? Mršti u pičku mater. ona zapravo samo može konstatovati da neko izražavanje predstavlja govor mržnje, te preporučiti online mediju preduzimanje određenih mjera, odnosno uklanjanje takvih. Ja sad mijenjam taktiku, više nema govor mržnje, znači ko mi hoće djecu pobit, više ti ne jebem pomrlu familiju, nego brate reci da li piješ bijelu kafu ili crnu. Jer ako piješ brate bijelu, mogu te priklati na tepihu, svejedno je, neće mi otići kafa, a ako piješ crnu, otiće mi, neće moći oribat Bog. Izjava. Neki slučaje ovo tijelo uputi policiji radi preduzimanja istražnih radnji, ali nema mogućnost efikasnog sankcionisanja. Kako će imat mogućnost, niti mi more kaznu napisat ko što je napisao, niti me more uhapsit, nema lisice, nema pištolj. Oni kad izvadi pištolj, ja ću krenuti prema njemu, ne mere pucat, zakočilo mu dol. To ništa ne mere. Nikakve mogućnosti, nada, ja sam neko božije čudo nad kojim niko mogućnosti nema, a izidem do pekare, proderem se 200 maraka platim. Kao takav, ne mere mi Bog ništa. Vjeruj. Sve dok ne dođeš do pekare, ne snimiš mi da ne mogu ja hodat, pa ti ne mora da im doći jebat mrtvu mater. Sve dotad ne mere mi Bog ništa, a onda kad to obavim, ne mora ni Bog, more policija, samo napiše ovako i uplat moraš. Ja opet odo pobudal sad posle lajva što je ovo ovako. Portala koji omogućava govor mržnje. Uviđajući značaj borbi protiv govora mržnje i kleveti, te u cilju sprečavanja njihovog širenja u anonimnom. O meni klevete je bilo toliko da me više kurac za klevetu uopšte boli mrte maket komotno iz zakona. Ja kad budem za 8 godina predsjednik, ja ću uopšte maket komplet. Znaš kad te mare počet kurac bol za klevetu?
Tek kad ljudi sveti reknu što se izgovoriti može. Onda te više boli kurac, jer pa ne mere ti 2 put govoreći, ako to nije prvi put, neće ni drugi. Tek kad ti reknu sve, onda više kurac te boli. Laku noć, valja se probuditi u 4:30. Prolomino. Nije te ne stid što odeš s live-a. Hvala ti na 20 eura, haj lakati noć, pokrij se fino da po bubrezima ne zebeš. Komentarima posjetilaca ili posjetiteljki na portalima. Vijeće za štampu još 2010. godine pokrenulo akciju Niste nevidljivi. Vadi kifove, kufove, fascikle, vadi. Fascikle, vadi. Jebi majmuna, Adema, Havu, jebi majku sebi, radi šta znaš. Ujutro mi stvaraj da Hamdija njemu nije rekao, nego da je ovaj ovom rekao. Jebi milosnu materinu mater, kako znaš. Idi mi s očiju i donesi mi to. Glavna ideja je bila da se policija i tužilaštvo uključe u lociranje IP adresa korisnika i korisnica koji na portalima ostavljaju. Ne znaju ljudi, to je tako teško za znat. To je bilo lako znat kad je trebalo skontat kako to nama omogućiti da mi to uopšte imamo. Međutim, kako oni to nama dadoše. Alaj se, mi vam raspali smo. Mi bolje od njih znamo, čovječe, šta se dži ugasi pa da nešto ne bude. Hajdi, bježi, čovječe. Oni gledaju glupi, ovako, mutave. Anonimne komentare koji sadrže govor mržnje. Sličnim temama bavila se linija za pomoć novinarima udruženja Udruge BH Novinari, koja je u prvih 7 mjeseci prethodne godine zabilježila nekoliko slučajeva govora mržnje i prijetnji na internet koji... Možeš ti bilješ koliko hoćeš. Ja nisam ni jedno takvo to zabilježio. Ja sam zabilježio samo pol sata smijeha, dok me ruka zabolila listajući, ja u životu nisam ni slušao ni čitao toliko o sebi, koliko na portalu stav.ba. Sad da pitaš, aj ja, bilo šta o meni ne bi ti toliko pol sata sine valja listat. Ja nifak ocenili tam na seći, nema više od te seći, rashaucala se, uzeli drugu zapalili. To mi vjerovat nismo mogli da, kad ja kasnije, jebote dragi hljeb, to sastavljao čovječe vehabija, što sam ja rakiju s njim sjedio, pio, on sad bio na koridoru, vidio Boga i brad pustio čovječ. su na kraju riješene u Trebaš ti na koridor otići, tam nema čega nema. korist novinara ili novinarki, odnosno kojima su počinioci sankcionisani. Neki od tih slučajeva su govor mržnje na internetu usmjeren protiv Martine Mlinarević, uslovna kazna zatvora 3 mjeseca, napad na novinara Eldina Hadžovića, disciplinska sankcija, odnosno povreda vojne discipline i što manje napada bude u napadu, više od tih riječi možeš naseravati jednu na drugu. A što više napada ima sve konkretnije, zna se tačno. Naprimjer, čovjek proleti kroz semafor, ubije 2 cure. Ma brate, za pol sata znaš da je bio drogiran i ubio 2 cure, idući 4 puta brže nego što je trebao, zato što nije znao gdje je. A vam ovo, kad ti neko nešto dobaci, po čovječe ti si izvršio 4 atentata nad njim, nego nisu rakete još doletile, malo ih preko vode i jebe. godina nenapredovanja u karijeri, prijetnje, I nekim slučajem su svi oko tebe toliko nesposobni da te nikad niko ne napane, nego uvijek ono svi fejlaju, ko u mene. Miru Galić, uslovna osuda na 6 mjeseci, te prijetnji napad govorom mržnje na novinarku Zinaidu Đelilović, Šta ti je bilo, hajde je došao čovjek smikso šta u flašu pa ono da baci na kuću da zapali, pa to ne bi bilo ni krivično djelo. To može, pa ljudi bacaju flaše po šumama, po potoku, to je u nas uvijek bilo, u narodu, hajde biš tam, čovjek odšao smeće, baci tam gdje niko i ne ide. Ti se nastavniku primaklo da su ovo reakcije upravo na govor ili djela mržnje. Ali neće bit, zato što ja koristim isti digitron ko on. I u mene je 1+1 jednako 2. Samo što u njega Paklić malo otišao, ali ne vjeruje da treba otići uzeti nove. Pa da mu se ne vidi, znaš kako u Paklić, ono, sa linijama pravljeno. I kad krenu odlazit, ono jest 8, ali jedna je ona ode i misliš da je 6. I mi mu uporno obično promijenim Pakliće. A ja iste Pakliće koristim. Ako je najgore ubit porodcu i pokući čovjeku sve. Pa to će biti najgore i prije nego što ovo sve obavite, a i poslije.
I najebat ćete radi toga, jer valja tebi sad si sa sobom živjeti. I tebi, koji ovoj ovdje ženi, što se volkačkim komentarom ne osvrće. A zašto se ne osvrće? Pa zato što uopšte ne gleda. Ona nit kome dostojanstvo ruši. Nit uopšte je upratila o čemu je riječ. Sad kad čovjek pita što... Mene bi pitao što si uopšte ti gledao njezin vadeo. Zašto? A vidi koliki je komentar. Ja ne znam, gospođo, stvarno, i dalje ko ste vi? Ja još nijednom nisam došao vama objasniti nešto. Osim pustio vaš video da vam objasnim da čovjek stvarno je rekao hoće meni djecu pobiti. Ja ne znam što je tolika borba da to čovjek nije rekao. Ja ne znam stvarno koji ludak misli da to more maket. Jel se to možda miče hlupajući u letvu čitav dan? Pa navečer sjedeći ulojen. Odijel se tako miče data sa SSD-a. Jebo majko, ja mislio treba ga formatirat više puta da se ono izgura. A ono tako to ide. Ono tako to ide da sjediš udarat letvu ko debil dok niko ne priča s tobom. Niti zna ko si. Tako to ide. Jebote, ja stvarno ovaj život. Pa kako ću završiti Hanifa? Pa ja ovo tek upoznajem koliko ništa ne znam. Pa ja sam bio slijep 32 godine. Pored očiju, vakih očiju. Nevjerovatno, zaista, doista. Ali ljudi moji, ja sam loš šef. Ja sam to jedno vidio, sam loš šef, neću še nikad biti šef. De vi budete šef. Evo, sam sjeti, čekaj, vidim šta će biti od ovog svega. I imaju svi klipove kad bude kome trebalo, eto. Samo javte, braćo. Ja maksimum punim bolan da se ne ugasi da morate javiti. Mjesečno smanjenje plate za 15%. Na kraju možemo zaključiti. Ja sam imao smanjenje plate sa 5000 maraka na 2. Nije to sad nešto, ali jest kad je radi terorizma cyber. Nije kad uzmeš kalkulator pošto je, šta onda to nije osjetljivo. Ali kad uzmeš kako je radi cyber terorizma, onda je principali, pa nećeš, jebem ti pomrlo sve, a i živo. Nećeš. I jeste vidjeli da 100% neće? Ako niste vidjeli, pa nije meni mrsko mi u Kalifu sovati dalje. Ako mu treba još da vidite. Učiti da tvoja riječ, odnosno naša riječ, ima težinu. Moja riječ ne može imati težinu, čovjek me 2 godine ubjeđivo da sam niko i ništa, da ne postojim, da me koga god random zaustaviš na putu, riječ je da me ne prati. Nego ja drogu s Bilijem prodajem pa preko YouTube-a operem i ovdje zato piše 5000. Uvijek nekako 5000 prodavamo u pičku maternu. Da malo kupujte. Internet može biti nevjerovatno mjesto za učenje, povezivanje, druženje i tako dalje. Gdje neće moći, ja 2000 sistema naučio kako se koriste. Žmi reći, čovječe, znam digni 3 za noć. Onako radi. Ali samo ako ga takvim i učinimo. Yes. I ako ga na taj način koristimo. Yes. Mi smo prva linija odbrane od cyber nasilja. Dakle, svak... Gdje je ta linija? Ja 2 godine dovikujem ljude, vidite šta čovjek radi. Haman čitava linija čeka da i ja nešto obavim pa da bude da sam samo ja nešto radio. Ja ne znam stvarno. Ali mene to jebe što mi je teško, nije što ste vi glupi. Boga mi. Kod nas ko savjesno koristi, ko se savjesno koristi ovim društvenim. Ja ne savjesno koristim, zato ni ne znam navesti jedan potez koji ste imali. Na period od 2 godine, jebote nebo, je li ikad iko nemo nešto u roku od 2 godine? Zašto se borio? Jel se takav do sad rodio? Da je 2 godine išao čovjek za nečim što nije imao. A svaki dan ovako. Svaka vama čast. Vas treba, kako su zoveš se registru, patentirat vas treba. To više ni ne mere niko roditi. Mreža. Prije nego što napišete neki oštar komentar, sjetite se da su riječi napunjeni pištolj i da ti meci koje ispalite. Nisu. Pištolj je napunjeni pištolj i kad uzmeš pištolj napunjen, okreniš u čovjeka, tad misliš i pucat. A riječi su nešto što ljudi stotinama hiljada godina koriste. Apsolutno svakog momenta. Ne znam što se vama sad bubuljice upale radi tog što jedan to radi, a 8 milijardi ljudi to radi stotinama hiljada godina. I sad problem što jedan radi među njima. Možda je i njemu problem što ti ne radiš. Evo nas kvit, šta ćemo sad? U tom momentu mogu
Ti mislio tako treba? Nije, tačno, brate, ovako treba. Niste rekli, Bogam ovako treba. Nego što ti to nisi radio do sad? Nekoga ozbiljno da povrijedi. Ozbiljno povrijediti nekoga ne može riječima, pa kad bi ga lomio oko njega čitav život, nemoguće je. Jednostavno, sastav prostora oko nas nije takav da moraš ti oštetiti čovjeka kojeg nisi oštetio. To isto do sad nije bilo, to isto treba patentirati. Vi trebate arhiv, morate u muzej Sarajevo, nek Emir Hadžihafiz-Begović bude predsjednik i direktor, a vi poredajte od te vaše anomalije koje ste vidjeli. Budimo ljubazni jedni prema drugima i online i u stvarnom životu. Odluka je u stvari na svima nama. Sad za kraj ono što se desilo lično meni jesu psovke koje je putem Facebook društvene mreže jedan od mojih pratilaca ili korisnika Facebooka Sead Velić, jebem ja njemu mati rupu u pički, da znaš. Uputio meni. Zašto se to desilo, teško je razjasniti, zapravo ja ne bih puno o tome ni govorio. To nije prvi puta da se tako nešto desilo, ali prvi puta je bilo u nekoj, da tako kažem, Ja isto ne bi, apsolutno, ali ništa o ovom govorio. Ja znam više ljudi nego što znam stvari na kompjuteru obaviti. I sad nikog od vas nikad u životu vidio nisam, ni čuo za vas. I ja u suštini ni ne mogu ništa misliti. Jer ja da bi mislio o čovjeku nešto, ja prvo moram znat ko je to. A ne mere čovjek naići, htjet me ubit, ja mu jebao mater. I da sad bude čitavom svijetu krivo što sam njemu jebao mater, a on mene treba ubit. Ono, malo to retardirano i meni, i njima, i tebi. ozbiljnijoj mjeri. Te me jare ubi, nemoj se sramotiti, idi u pičku svoje materi. Hajde, samo se nemoj više sramotiti. Šuti i ubi, idi kući. Hajde, ne mogu to više ljudi slušati, jebote otac, moraju jutro na posao. Ja sam uradio na kraju sam jednostavno tog korisnika obrisao, blokirao na toj društvenoj mreži. Zato on i nije mogao drugi profil napraviti, pa isto radi. Pa i nije mogao čovjek, pa ima čovjek hardware ban, čovječe. I nadam se da se u buduće više Povezan sa login cookiejem, tačno, u svakog. neće pojavljivati. Neće, Ovaj video biste trebali shvatiti kao jednu poruku, pouku, odnosno apel da Malo ćeš mi samo oprostiti, reću ti zašto. se društvene mreže Lijep je zahtjev, predivan je, tako i treba, nego malo ćeš mi samo oprostiti. koriste na savjestan način, odgovor. Poslušaj ću ti opet ovo u aprilu, pa će biti drugačije i tako će biti, ali malo ćeš mi samo sad oprostiti, ovo par dana. I da svi mi kao korisnici budemo takvi, da se ponašamo prema nekakvim društvenim manirima kojih se pridržavamo i u stvarnom životu. Nikako nemojte ovo shvatiti kao nekakvu moju žalbu na neku moju vlastitu situaciju. Nemoguće, ne znam ko si, ja ne znam kako se vi, gospodine, uopšte zovete. Znači, ja nemam pojma ko ste vi, kako se vi zovete, odakle ste. I tako da ja mogu o vama misliti samo da imate naočale i bijelu kosu i crnu majicu. Nema podatka koji ja mogu dalje o tebi misliti, ljudino. To je nemoguće, naprosto. Upravo zbog toga To ne mere gatara, a kamoli ja niko ništa što nisam gatara. ne želim mnogo ni pričati o svom ličnom iskustvu. Toliko što se tiče ove nastavničke priče, nadam se da ćete iz nje izvući najveću moguću korist. Vidimo se ubrzo u nekoj novoj nastavničkoj priči. Doviđenja. Veliki pozdrav za ovog uvažnog, predivnog, poštovanog gospodina. Sad, duga mu jedno izvinjenje. Evo kraj, završio je čovjek, samo da ja odjavim show. Malo ćeš mi samo oprostiti, super ti je vadeo i sve ovo ovako. Nemoj se čuditi uopšte na moju reakciju. U mene je malo reakcija vaka. Ne znam sad šta si ti radio zadnje 2-3 godine, 3. Kako je 2-3 odavno? Ne znam tačno šta si ti radio zadnje 3 godine. Ali ako te interesuje ovo, kako te interesuje što sam ti gledao vadeo, ako te interesuje i što sam vako reagovao, to je brate zato što je od 150 do 200 angažovanih SDA botova angažovano da zadnje 3 godine svaki dan sjedi i pokuša ovdje izazvati bilo šta, samo jedno. Što će biti dovoljno za bilo čega. Sad nastavno to što će pobudaliti sa mnom, to niko dočekat neće, to nastavno, nemoj to da te remeti trenutno, pošto ne remeti nikog to trenutno, niti treba. Nego to je ono samo onako
A pored toga, dok se to sve dešava i oni puše kurčeve, to usput sve nije jer oni puše, pa da li ne puše, bilo bi da jest. Ja odo sad leć, a vi pripremite za sutra šta imate, eto. Ne znam, sastanite se, pa lakše vam je ako se sastanete. Jedno petorica, pa iće to lakše, ova jednu riječ, onaj drugu. Na kasnije stavite rečenicu na papir i to ide sutra ko halva. Do navečer. Aj laku noć.